बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है नहीं दूर बहारों के कदम और इसकी राइटर हैं निगत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। नोमिया पीछे से उसकी शर्ट खींच कर बोली, कहाँ ना सो गई और इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो मैं कौन सा उसे उठा रहा हूँ। वो झुंझलाया। अच्छा चलो खाना खाओ। आपने खा लिया? वो उसके पीछे चलता हुआ पूछने लगा। मुझे भूख नहीं है और अम्मी अब उन्होंने खा लिया है। ठीक है, जब आपको भूख लगेगी तब मैं आपके साथ खा लूँगा। वो डाइनिंग तक आकर वापस पलटने लगा तो वो जैसे जिच होकर बोली, सादी प्लीज़। क्या प्लीज़? खाना खा लो, मैं सिर्फ इस इंतज़ार में जाग रही हूँ, वरना कब की सो चुकी होती। उसने मिन्नत से कहा तो वो उसके लिए चेयर खींचता हुआ बोला, खाली पेट सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले बैठे, खाना तो गर्म करने दो। मैं कर लेता हूँ, आप बैठे। वो ज़बरदस्ती उसे बिठाकर किचन में चला गया तो वो उसकी आज की रुदात सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी। वो जानती थी उसके पास सिर्फ एक ही मौजू है, जितनी देर बैठेगा सारा सारा करता रहेगा। लीजिए जनाब, खाना हाजिर है। वो एक हाथ में सालन का डोंगा और दूसरे में हॉट पॉट लिए आ गया। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? उसने प्लेट उसके सामने रखते हुए पूछा। वो सारा के साथ उसके घर चला गया था, वहीं देर हो गई। उसने बताया तो वो ताज्जुब से बोली, अभी तक वहीं थे? हाँ, वो तो अभी भी नहीं आने दे रही थी। तो ना आते, खाना भी वहीं खा लेते। वो चिढ़कर बोली, अरे भाभी, उसने तो बहुत कहा लेकिन मैं आपके ख्याल से चलाया। मुझे पता था आपने खाना नहीं खाया होगा। चले शुरू करें, खाम खा भूखी रहती हैं, हालांकि आपको डाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसे ही बहुत स्मार्ट हैं माशाल्लाह। वो उसकी प्लेट में सालन निकालने के साथ बोले जा रहा था। वो चुपचाप उसे देखती रही, फिर अपनी प्लेट पर झुक गई क्योंकि उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। ए भाभी, वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था, फिर भी समझ गया। जब भी फ़ौरन मतवज्जा होकर बोला, रोएंगी तो मैं भी अम्मी अबू को जगाकर यहाँ ले आऊँगा। मैं नहीं रो रही। उसने पलके झपक कर सारी नमी अपने अंदर उतार ली। हाँ शाबाश, अब मैं चाय भी पीऊँगा। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। खाना ख़त्म करके सीधे अपने कमरे में जाओ, वरना मैं अम्मी अबू को जगा कर ले आऊँगी। उसने फ़ौरन उसकी धमकी उसी पर आजमाई और उठ खड़ी हुई। जा कहाँ रही हैं? ये बर्तन कौन समेटेगा? तुम, वो कहकर डाइनिंग रूम से निकल आई और इस ख्याल से कि कहीं वो उसके पीछे न चला आए, तमाम लाइट्स ऑफ करते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। फिर पहले मोमी की नैपी तब्दील की और फीडर बनाकर अपनी जगह पर आ लेटी। कुछ देर पहले वाकई उसे नींद आ रही थी और रोज़ाना ऐसा ही लगता था जैसे वो बिस्तर पर गिरते ही सो जाएगी, लेकिन बिस्तर पर आकर उसकी नींद यूँ गायब होती कि फिर करवटें बदलते बदलते अक्सर सुबह हो जाती थी। इस वक्त कितनी देर वो यही कोशिश करती रही कि किसी तरह सो जाए, लेकिन जब नींद आके नहीं दी तब उसने पूरी आंखें खोलकर नज़रें सामने दीवार पर जमा दी, जहाँ कुछ देर बाद एक फिल्म सी चलने लगी थी। आज़र, उसके होंठों से सिसकी निकली और फिर वो तकिए में मुँह छुपाकर रो पड़ी। कितनी जल्दी उसकी ज़िंदगी अंधेरों की नज़र हो गई थी। अभी 2 साल पहले वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो सब लोग उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। कौन जानता था कि वक्त इतनी जल्दी करवट बदल लेगा। वो यकीनन बहुत खुश थी क्योंकि सिर्फ आज़र ही नहीं, बाकी सब घर वाले भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मी अब्बू और सादी तो जितना वक्त घर में रहता था उसके आगे पीछे फिरता रहता। असल में उसकी कोई बहन भी नहीं थी और वो कमी उसने पूरी कर दी थी। अलबत्ता आज़र बाजू का झुंझला जाते थे। तुम सादी को बहुत सर चढ़ा रही हो, इससे कहो अपने काम खुद किया करे। करता तो है, बस कभी कभार बेचारा मुझसे कह देता है। वो सारी सादी की तरफदारी करती। उसी वक्त क्यों कहता है जब मैं घर पर होता हूँ? क्या मतलब तुम मेरे सामने से मत हटा करो, मैं परेशान हो जाता हूँ। आज़र उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे और वो फितरतन बहुत सादा थी। जब भी घबरा जाती, इधर आज़र की परेशानी का ख्याल, उधर सादी ना रूठ जाए। और जो कभी अम्मा उसे 2-4 दिन के लिए अपने साथ ले जाती तो वहाँ उसका दिल ही नहीं लगता था। हालांकि छोटी दोनों बहनों सादी और फ़रा उसकी दोस्त होती थी, फिर भी वो उनके साथ रात रुकने पर तैयार नहीं होती थी। और इस बात से अम्मा नाराज़ नहीं होती थी, बल्कि खुश थी कि उनकी बेटी अपने घर में खुश है। 1.5 साल बाद जब मोमी पैदा हुई तो उसे एक और ख़ूबसूरत मसरूफियत हाथ आ गई। वो नन्ही सी गुड़िया घर भर की आंखों का तारा थी। इन्हीं दिनों सादी को एक अच्छी फर्म में जॉब मिल गई और आज़र की प्रमोशन हो गई थी, जिससे सब मोमी को भगवान कहने लगे, जबकि आज़र अपनी खुशकिस्मती उसे करार देते थे। मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ, सारी खूबसूरतियाँ तुम्हारी ज़ात की मरहून मिन्नत है नोमिया। बस मुझे तुम्हारी एक बात से डर लगता है। किस बात से? वो मोमी को छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। बहुत सादा हो तुम, बेवकूफ़ी की हद तक। उन्होंने कहा तो वो रूठ कर बोली, जी नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर क्या हो? उन्होंने शरारत से देखा। बहुत अक्लमंद, जब जब ही हर एक की बातों में आ जाती हूँ। उन्होंने कहा तो वो तेज़ होकर बोली, मैं किसकी बातों में आई हूँ? अरे तुम तो लड़ने लगी। चलो मान लेता हूँ कि तुम बहुत अक्लमंद हो और इस वक्त बहस के मूड में नहीं थे। जब ही बात बदल गई। देखो मम्मी,
तुम्हें देखकर खिलखिला रही है। चलिए आप संभाले इसे, मुझे अम्मी से बात करनी है, उसने उठते हुए कहा तो आज़र उसका हाथ पकड़कर पूछने लगे, क्या बात? वो अम्मी शादी के लिए लड़की देखना चाहती हैं, लेकिन शादी मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़की पसंद कर चुका है और इसी के बारे में अम्मी को बताना है, उसने हंसते हुए बताया तो आज़र भी महसूस होकर बोले, बहुत तेज़ निकला शादी। कौन है वो जो इसके चक्कर में आ गई? पता नहीं, सारा नाम बता रहा था और पता है क्या कह रहा था कि अगर मुझे सारा ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, जाओ अम्मी को बताओ। आदर्श ने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसके साथ आज़र ने भी शादी की भरपूर हमायत की थी। अम्मी अब्बू को कायल करके चंद दिनों में शादी की सारा के साथ मंगनी करा के दम लिया था। अब भी घर में खुशी के फूलों की बास मान नहीं पड़ी थी कि वक्त ने उसे अजीम सानहे से दो चार कर दिया। आज़र रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर सिर्फ उसे ही नहीं अपने बुरे माँ बाप को भी जिंदा दरगो कर गए थे। और ये ज़्यादा नहीं 8 महीने पहले की बात थी। जाने इस घर को किसकी नज़र लग गई थी कि जहाँ हर पल मोहब्बत और खुशियों के रंग उतरते थे, वहाँ अब दुख और वहशत थी। इद्दत की मुद्दत उसने इस घर में पूरी की। इसके बाद मम्मी को लेकर अम्मा के घर चली गई तो कुछ दिन ही वहाँ रह सकी। गो के वो यही सोच कर आई थी अब हमेशा उसे यही रहना है, लेकिन अम्मा उसके पीछे पड़ गई। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। क्यों अम्मा? यहाँ ना आती तो और कहाँ जाती? उसने हैरत से पूछा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसी घर में रहो। आज़र नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं। तुम्हारी बेटी उन्हीं का खून है। और फिर बेटा, वो लोग फिर हमसे बहुत अच्छे हैं, अच्छा खिला पहना सकते हैं, हमारी जान को 100 फिक्रें लगी हैं। एक तुम्हारे अब्बा कमाने वाले कहाँ से इतना करेंगे? अभी तो सादिया फराह की जिम्मेदारी सर पर है। अम्मा आपदीदा होकर हालात की तस्वीर खींच रही थी। मैं जानती हूँ अम्मा, इसलिए मैंने सोचा है आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं नौकरी कर लूँगी। उसने कहा तो अम्मा ने फ़ौरन मना कर दिया। नहीं बेटा, नौकरी तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम नहीं जानती, बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है। फिर तुम्हारे सास ससुर को पता चला तो वो भी एतराज़ करेंगे। फिर मैं क्या करूं? उसने बेबसी से अम्मा को देखा। उन्हीं के पास चले जाओ, उनके पास अल्लाह का दिया बहुत है। लेकिन अम्मा, कोई लेकिन वकील नहीं। उनसे कहना मोमी उनके बगैर नहीं रह सकती और तुम मोमी के बगैर। चलो मैं खैर तुम्हें छोड़ आती हूँ। तुम पता नहीं क्या उल्टा सीधा बक दो, मैं खुद उनसे बात करूँगी। और यूँ अम्मा दोबारा उसे इस घर में छोड़ गई कि उसकी आमद पर सबने खुशी का इजहार किया। अम्मी अबू मोमी को देखकर जैसे जी उठे थे, फिर भी वो अपने आप में अजीब सा महसूस करने लगी। आज़र थे तो सब कुछ अपना था और अब अपनायत के इजहार में भी वो अजनबियत ढूंढ लेती थी। ठीक है, मोमी उनका खून है, लेकिन मेरा अब क्या ताल्लुक़ इनसे? और जिनसे ताल्लुक़ है उनके पास भी मेरे लिए जगह नहीं। वो इस दुख में मुब्तला कुर्ती हो रहती थी। भाभी जल्दी से नाश्ता करा दें, फिर मुझे जाना है। वो किचन में दाखिल हुई कि सादी उसके पीछे आकर बोला। वो हैरान होकर पूछने लगी, क्यों आज छुट्टी नहीं है क्या? मैं ऑफिस जाने की बात नहीं कर रहा। फिर वो सारा की तरफ जाऊंगा। असल में उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, फ्लू हो गया उसे, कुछ बुखार भी है। जवाब पेश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी जा सकते हो, उसने टोक कर कहा। मैं झूठ नहीं कह रहा। वो खजल सा होकर बोला। अच्छा बस चाय का पानी रखो, मैं स्लाइस गर्म कर देती हूँ, उसने फिर टोक दिया। अम्मी अबू ने नाश्ता कर लिया? वो केतली के नीचे चूल्हा जलाते हुए पूछने लगा। हाँ, उन्होंने अपने वक्त पर कर लिया था। तुम एक छुट्टी के दिन अपनी रूटीन क्यों ख़राब करते हो? सुबह ही उठ जाया करो। अब 12 बजे नाश्ता करोगे तो फिर दोपहर का खाना कब खाओगे? शाम में आप मेरे लिए रोटी नहीं पकाइएगा, मैं आज सारा के यहाँ खाऊंगा। वो मेरी एक 10 साली है ना, उसने स्पेशल इनवाइट किया है, सादी ने बताया। तो वो कुछ देर खामोश रही, फिर जब उसके सामने नाश्ता रख चुकी तब कहने लगी, सुनो, अम्मी से कहो अब तुम्हारी शादी कर दे ताकि तुम्हें रोज़ रोज़ के चक्करों से निजात मिले। अभी नहीं भाभी, अभी तो आज़र भाई को 1 साल भी नहीं हुआ। वो एकदम संजीदा हो गया। ये ज़ख्म तो सालों में भी नहीं भरेगा सादी, लेकिन क्या करें, दुनिया के काम रुकते तो नहीं हैं। और भी तो सब कुछ इसी तरह हो रहा है। मैं खुद अम्मी से बात करूंगी। वो बहुत ज़ब्त से बोल रही थी, फिर भी आंखों में नमी तैर गई। कोई ज़रूरत नहीं अम्मी से कुछ कहने की। हाँ हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ शतरंज खेलूंगा। सादी ने फ़ौरन संभल कर उसकी आजुर्दगी समेटने की सही की तो वो भी कसदन मुस्कुरा कर बोली, नहीं तुम बेईमानी करते हो, थोड़ी सी बेईमानी तो जायज़ है, सारा के साथ करना। और हाँ, अगर तुम बहुत जल्दी में नहीं हो तो पहले मुझे अम्मा के हाथ छोड़ दो, उसने कहा तो वो चाय का आखिरी घूंट लेकर बोला। खैरियत? हाँ, बहुत दिन हो गए हैं गए हुए, और इधर से भी कोई नहीं है। चले जल्दी से तैयार हो जाए, सादी ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। बस 5 मिनट, वो कहकर किचन से निकल आई। अम्मी से इजाज़त लेकर जल्दी जल्दी मम्मी की चीज़ें बैग में डालीं, फिर कपड़े तब्दील करके बाहर आई तो वो मम्मी को उठाए चलने को तैयार खड़ा था। वहाँ रुकने का प्रोग्राम तो नहीं है? सादी ने बाइक स्टार्ट करते हुए पूछा। नहीं, मम्मी ज़्यादा देर रुकने ही नहीं देती, शाम होते ही रोना शुरू कर देती है। उसे अम्मा की बात अजबर थी। मेरी भतीजी की ये बात बहुत अच्छी है, उसने मम्मी का गाल छूकर कहा। फिर उसके बैठते ही बाइक बढ़ा दी। छुट्टी का दिन था, अब्बा भी इस वक्त घर पर थे और अम्मा के बरक्स वो उससे यही कहते थे कि उसे अब यहाँ आ जाना चाहिए। बेशक उसके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, फिर भी उसका वहाँ रहना मुनासिब नहीं, और मुनासिब तो उसे भी नहीं लगता था। लेकिन यहाँ के हालात देखते हुए उसे अम्मा की बातें ठीक लगती थी, जब ही उन पर अमल करती और अब्बा को सहूलत से समझा देती।
इस वक्त भी उन्होंने पहली बात यही की थी, बेटा इससे पहले कि तुम्हारे सास ससुर का रवैया बदले तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए। आप क्यों फिक्र करते हैं अब्बा, उनका रवैया कभी नहीं बदलेगा क्योंकि मोमी में उनकी जान है। यकीन करें मैं जब भी यहाँ आने लगती हूँ अम्मी अब्बू दोनों परेशान हो जाते हैं, कहीं मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रही। बार बार पूछते हैं कि शाम में आ जाओगी ना। उसने अब्बा को इत्मीनान दिलाते हुए कहा तो वो गहरी सांस खींचते हुए बोले, फिर भी बेटा वक्त का कोई भरोसा नहीं, कल को उनकी दूसरी बहू आ जाएगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक हो। कुछ नहीं होगा, सारा बहुत अच्छी लड़की है, वो कहकर उनके पास से उठे। सादी और फरा मोमी के साथ लगी थी। वो मोमी का बैग उन्हें थमा कर अम्मा के पास आ बैठी और उनके गले में बाहें डालती हुई बोली, अम्मा कभी तो मेरी तरफ चक्कर लगा लिया करे। दिल तो बहुत चाहता है पर क्या करूं, बसों के किराए इतने भर गए हैं, बस सोच कर रह जाती हूँ। तुम किसके साथ आई हो? अम्मा ने अपनी मजबूरी बताकर पूछा। सादी के छोड़ गया है, अंदर नहीं आया? नहीं, उसे सारा के यहाँ जाना था। उसने पैरों से सैंडल निकाल कर टांगे ऊपर समेटते हुए कहा तो अम्मा ताज्जुब से बोली, वो अभी भी वहाँ जाता है? अभी भी क्या मतलब? बाकायदा मंगनी हो चुकी है और अब तो वो बताकर जाता है। मंगनी से पहले अलबत्ता छुपाता था। उसने सीधे साधे अंदाज में कहा तो अम्मा कुछ देर से देखती रही, फिर उसके करीब होकर सरगोशी से बोली, सुनो उसका वहाँ जाना बंद करो। क्यों अम्मा? उसकी सादगी पर अम्मा झुंझलाकर बोली, तभी तो तुम्हारी वहाँ जगह बनेगी। मैं तुम्हारी सास के कान में भी डाल आई थी, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? वो उलझ कर देखने लगी। तुम्हारी और शादी के सिलसिले में, अम्मा ने कहा तो वो उछल पड़ी। हाय ये आपने क्या किया अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे बेटा पहाड़ सी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरने लगी, और इस तरह मम्मी के बहाने तुम हमेशा वहाँ नहीं रह सकती। शादी की दुल्हन आ गई तो दूसरे दिन तुम्हें बाहर निकाल करेंगे। कोई नहीं मियाँ, वो तो इतनी अच्छी है, उसे वाकई सारा अच्छी लगती थी। चलो वो अच्छी है लेकिन दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। सौ सौ इल्ज़ाम धरेंगे लोग, फिर वो जो अच्छी है उसे बदलते भी देर नहीं लगेगी। अम्मा ने उसे आने वाले वक्त से डराया तो वो रूहानसी होकर बोली, मैं क्या करूँ अम्मा, मुझे अपने पास रख लें। अरे बिटिया मेरी सर आंखों पर रहो, पर यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें? ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, ना अच्छी तालीम। सिसक कर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है तुम शादी से निकाह कर लो। तुम्हारी बच्ची को अगर सीने से नहीं लगाएगा तो दुत्कारेगा भी नहीं, क्योंकि उसका अपना खून है। अम्मा ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो वो रो पड़ी। नहीं अम्मा, शादी तो मुझे अपना सगा भाई लगता है, कोई भाई नहीं है तुम्हारा, समझी? मैं जो कहती हूँ वो करो, इसके सामने बड़ी आपा बनने की ज़रूरत नहीं, उम्र में तुम मुझसे छोटी ही हो। इस बार अम्मा ने डांट कर कहा तो वो खाइफ सी होगी। और वो जो सारा से मोहब्बत करता है? हाय अल्लाह, सारी बावली लड़कियां मेरे ही घर में पैदा हुई थी। अम्मा ने अपना सर पीटा, फिर कहने लगी, ए बीबी, मर्द कभी मोहब्बत नहीं करता, ना किसी एक का होकर रहता है। अपने घर के लिए उसे एक इद्दत बीवी चाहिए होती है, और वो कोई भी हो। तुम अगर शादी की आपा जान बनने की बजाय उसे बड़ा मान लो तो फिर देखो वो कैसे सारा के पास जाता है। पता नहीं अम्मा आप क्या कह रही हैं? वो आंसू पूछते हुए मिनमिनाई थी। कोई फारसी नहीं बोल रही, ठीक है तुम ना समझो, मैं अब तुम्हारी सास से साफ लफ्ज़ों में बात करूंगी। अम्मा ने उसकी तरफ से मायूस होकर कहा तो वो परेशान हो गई। नहीं अम्मा, खुदा के लिए आप मेरी सास से अब कुछ नहीं कहिएगा, मैं खुद कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करोगी? वो शादी, मेरा मतलब है उसे सारा के पास नहीं जाने दूंगी और कहूंगी कि मम्मी का बाप वही बन सकता है। वो रुक रुक कर बोल रही थी। हाँ मम्मी का बाप वही बन सकता है। अम्मा को उसके समझ जाने पर इत्मीनान हुआ, फिर मज़ीद समझाने लगी, बेटा मम्मी और तुम्हारी बेहतरी इसी में है। अगर तुम मेरे पास आ जाओ तब भी मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी बिठाए नहीं रखूँगी, तो किसी और घर जाने से अच्छा है तुम इसी घर में रहो, और एक मजबूत बंधन से ही तुम हमेशा वहाँ रह सकती हो। कब कौन सी बात किसी को बुरी लग जाए, कितना भी कर लो, कोई खुश नहीं होता। तुमने इस घर पर हुक्मरानी की है, अगर दूसरी औरत आ गई तो नौकरानी बना कर रख देगी। तुम्हें समझ आ रही हो ना? जी। वो गुमसुम सी एकटक अम्मा को देखे जा रही थी और चाहती भी तो उनकी एक बात नहीं जुटला सकती थी। बस बात में सर हिलाते हुए तमाम बातों को अपने तौर पर सोचने लगी, और फिर उसका ध्यान कहीं इधर उधर हो के नहीं दिया। घर आकर भी वैसे ही गुमसुम थी। मम्मी को अम्मी के हवाले करके रात का खाना बनाने खड़ी हुई तो सामने रखी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आखिर आजिज़ सी होकर किचन से निकली और सीधी सादी के कमरे में आ गई। सादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे सारा से मिलकर आया था, उसके ख्यालों में लेटा था, चौंक कर उठ बैठा। वो रात का खाना क्या खाएंगे? वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या कहना है। अरे भाभी, ये तो रोज़ का झंझट है, जो पकाएंगी खा लेंगे। सादी ने कहा तो वो उलझ गई। नहीं नहीं पक रहा ना? क्या नहीं पक रहा? कुछ भी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो सचमुच चकरा कर गिरने को थी कि सादी ने उठकर उसे थाम लिया और अपने बेड पर बिठाते हुए बोला, अजीब है आप भी, सीधे सीधे ये नहीं कह सकती कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, खाना नहीं पक रहा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बैठे आराम से, मैं ग्लूकोज लाता हूँ। सादी कमरे से निकल गया तो वो दोनों हाथों को उंगलियों बालों में फंसाकर सर को ज़ोर ज़ोर से झटकने लगी। लीजिए ग्लूकोज पिए। सादी बहुत जल्दी वापस आ गया था। ग्लास उसके हाथ में थमाकर कहने लगा, कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप, अपना ख्याल नहीं रखती। खुदा के लिए भाभी, मम्मी की खातिर उसे आपकी ज़रूरत है।
صرف میری ضرورت اور باپ۔ اس نے اسی قدر کہہ کے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ اللہ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر میرے اختیار میں ہونا تو میں اپنی زندگی دے کر بھائی کو بچا لیتا۔ اور آپ ممی کے لیے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں اس کا باپ نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ باپ سے بڑھ کر چاہوں گا۔ سعدی نے پوری سچائی اور ایمانداری سے کہا تو وہ بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چلے جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، کھانے وانے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں لے آؤں گا بازار سے۔ چلی جائیں گی یا میں چھوڑاؤں؟ چلی جاؤں گی۔ وہ گلاس خالی کر کے اٹھی تھی۔ وہ پرسکون تو پہلے بھی نہیں تھی، اماں نے اسے مزید بے سکون کر دیا تھا۔ سارا وقت ذہن متضاد سوچوں کی ماجگاہ بنا رہتا، اور ابھی اسے یہ دھڑکا بھی لگ گیا تھا کہ سارا آ گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ یہ سب اماں کی باتوں کا اثر تھا، جنہیں وہ کسی طرح بھی جھٹلا نہیں پا رہی تھی، اور جب سعدی کو دیکھتی تو اس کے خلوص پر بھی شبہ کرنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ وہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح اس کا خیال کرتا تھا۔ ایسے میں اگر اسے اماں کی باتیں یاد آتی تو وہ اپنے آپ میں کٹنے لگتی تھی، جبکہ تنہائی میں اسے یہی باتیں ٹھیک لگتی، گویا عجیب مشکل میں تھی۔ کبھی سوچتی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جائے، اگر مومی پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی تو شاید وہ ایسا ہی کرتی، لیکن اب اس کے لیے مجبوری تھی۔ یوں ہی کتنے سارے دن گزر گئے۔ آذر کی پہلی برسی ہوئی تو اس کے بعد سارا کے گھر والوں نے شادی پر اصرار شروع کر دیا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گئی کہ اب مومی کو لے کر کہاں جائے گی۔ اس وقت وہ یہی سوچنے میں لگی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب امی اس کے پاس آ بیٹھی۔ جب انہوں نے پکارا تب چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بالکل گمسم ہو کر رہ گئی ہو، کیا سوچتی رہتی ہو؟ امی نے محبت سے ٹوک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ تو ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھ سے کہو، تمہارے میکے میں تو سب خیریت ہے نا؟ جی۔ پھر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کہہ ڈالو بیٹی اندر کی بات، دل پہ بوجھ مت رکھو۔ امی نے اس کا چہرہ تھاما تو وہ ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں امی، مجھے اپنے سے دور نہیں کریں۔ ہائے، کون دور کر رہا ہے تمہیں؟ امی متعجب ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، بس میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ بیٹا میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، کیا تمہیں میری کسی بات سے ایسا لگا کہ… نہیں امی۔ اس نے فوراً چہرہ اونچا کر کے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، میری اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ پھر کس نے؟ سعدی یا اس کے ابو نے؟ نہیں نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے آپ وہم سا ہو گیا ہے کہ شاید میں یہاں نہ رہ سکوں گی۔ اس نے وہ مشکل بات بنائی تو امی اس کی پیشانی چوم کر بولی۔ پگلی، تم نے تو مجھے ڈرا دیا کہ پتہ نہیں کس نے کیا کہہ دیا، اور اگر تمہیں یہ وہم ہو گیا ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، حالات انسان کو خوفزدہ ہی کر دیتے ہیں۔ پھر تمہارا کوئی سنگی ساتھی بھی تو نہیں ہے، مجبوری سے تم کیا آپ میں دکھ سکھ کہوگی، الٹا مجھے دیکھ کر اور دکھی ہو جاتی ہوگی۔ امی آپ دیدہ ہو گئی۔ نہیں امی، آپ کی ذات سے تو مجھے بڑا سہارا ملتا ہے، میں آپ کو دیکھ کر… سعدی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اپنی دھن میں آ رہا تھا، جب ان دونوں کو دیکھا تو کچھ ٹھٹک کر پوچھنے لگا، یہاں کوئی ٹریجڈی سین تو نہیں ہو رہا؟ پھر صوفے پر گرتے ہوئے بولا، میں پہلے ہی تھکا ہوا آیا ہوں، کسی کے آنسو نہیں پوچھوں گا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم ہر روز تھکے ہوئے آتے ہو، دنیا جہان سے نرالے ایک تم ہی نوکری کر رہے ہو جیسے۔ امی اس پر بگڑتے ہوئے بولی، سارا وقت دفتر، گھر کی کوئی فکر نہیں، یہ نہیں ہوتا کبھی جلدی آ کر بھاوش کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ بیچاری بے زبان کچھ بولتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کسی بات کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو سارا رونا دھونا اسی بات کا تو ہے۔ ارے آپ ایسے حکم کریں، میں غلام حاضر کھڑا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے سامنے جھکتے ہوئے بولا، چلیں کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، وہ ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی۔ لیجیے، یہ تو منع کر رہی ہیں۔ وہ امی سے کہنے لگا، کوئی منع نہیں کر رہی، چلو بیٹی اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو۔ امی نے اسے بھی ڈانٹ کر اٹھا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو سعدی کو جوتوں سمیت صوفے پر دراز دیکھ کر اسے اس پر رحم آنے لگا کہ بیچارہ پہلے ہی تھکا ہوا ہے، اب اسے لے کر جائے گا، یہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس نے سوچا اور واپس پلٹنے لگی کہ وہ اٹھتے ہوئے بولا، امی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، میں چل رہا ہوں، ذرا منہ ہاتھ دھواؤں اگر اجازت ہو تو۔ سعدی، میں نہیں جا رہی، اس نے الجھ کر منع کیا۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ کے دل کی ایسی کی تیسی۔ چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ بغل میں دبا کر کھینچتا ہوا چل پڑا تو وہ چوہی، مومی کو تو لینے دو، نہیں وہ تنگ کرے گی، اور جو امی کو تنگ کرے گی، اس نے کہا، لیکن اب وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عجیب فضول آدمی ہو تم، مومی کے بغیر بھلا کیا اچھا لگے گا؟ وہ اس کے پیچھے بیٹھی مسلسل جھنجلا رہی تھی۔ 3 چیئرز فار بھابھی، ہپ ہپ ہورے۔ وہ اونچی آواز میں گانے لگا تو وہ اس کی پیٹھ پر مکھا مار کر بولی، ہم روڈ پر جا رہے ہیں تو کیا ہوا، کسی کے باپ کی تو نہیں ہے روڈ؟ ہمارے باپ کی بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً بولی تو وہ زور سے ہنسا، پھر سپیڈ بڑھا کر جانے کون سی سڑکوں پر باعث دراتا ہوا آخر ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے سامنے روک کر بولا، آج ہم چائنیز ڈنر کریں گے، چائنا پر احسان، اور کیا، چلیں۔ وہ بائک لاک کر کے اس کی طرف پلٹا تو وہ آگے چل پڑی۔ ٹھنڈے پرسکون ماحول میں آ کر کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر مینیو پر نشان لگانے کے بعد اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، بائی دا وے آپ رو کس بات پر رہی تھی؟ کب؟ وہ انجان بن گئے جب میں آفس سے آیا تھا۔ اب امی کے سامنے زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی نہیں، زاروں قطار تو نہیں، بس یوں ہی آنسو چھلک پڑے، اور اگر تم صرف یہی جاننے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو تو واپس چلو۔
वो कुछ बुरा मानकर बोली तो वो झुंझलाया, यहाँ मैं इसलिए नहीं लाया, लेकिन घर जाकर मैं आपसे उगलवा कर रहूँगा, समझी? अच्छा बस खामोश हो जाओ। वो उसे टोक कर अतराफ का जायजा लेने लगी। छत और दीवारों पर भी बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बने थे, जिन्हें सराहती हुई उसकी नज़रें अचानक उस शख्स से जा टकराई जो उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था, और वो उसके देखने पर ना चौंका, ना नज़रों का जाविया बदला, बल्कि पेशानी पर लकीरें उभर आई थीं। कौन है? उसने सोचा और फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन अब उसके लिए बैठना मुश्किल हो गया था। वो शख्स पता नहीं कौन था, जो उसके पहलू बदलने और नागवारी से देखने के बावजूद उस पर से नज़रें नहीं हटा रहा था। आखिर वो दांत पीस कर सादी से बोली, सुनो, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। क्यों? सादी उसके पुकारने पर मतवज्जा हुआ। वो शख्स मुझे बुरी तरह घूर रहा है, उसने आंखों से उधर इशारा करते हुए कहा। हाय, कौन है? किसकी इतनी मजाल? सादी ने उसके इशारे की सिमत गर्दन मोड़ी, लेकिन फिर फौरन अपने रुख पर होकर बोला, बाप रे, ये तो आगा जी हैं। कौन आगा जी? वो लचकर बोली, वो सारा के कज़न आगा हसन। आप नहीं जानती इन्हें? ये मेरे बॉस भी हैं। वो सटपटाकर बता रहा था। तो मुझे क्यों घूर रहे हैं? उसने सादगी से पूछा तो वो सर पर हाथ मारकर बोला, तो और किसे घूरेंगे? इनकी कज़न के मंगेतर के साथ आप बैठी हैं। अरे तो मैं तुम्हारी कौन हूँ? वो समझ कर गुर्राई। भाभी, प्यारी भाभी, लेकिन इन्हें तो नहीं पता ना। चले तारुफ करवा दूँ। सादी कहकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो इसी तरह बैठी रही और कुछ गर्दन अकड़ा के बोली, मैं तो नहीं जा रही। क्यों? क्यों क्या? क्या मतलब? मैं औरत चल कर जाऊँ? जी नहीं, तुम्हें अपनी पोजीशन साफ करनी है, तुम जाओ। इसे इस वक्त सादी को सताकर बहुत मज़ा आ रहा था। सिर्फ मेरे जाने से क्या होगा जब तक आप, यानी अब मैं सफाई पेश करूं? वो फ़ौरन बोल पड़ी कि मिस्टर आगा, आप कुछ गलत नहीं समझिएगा, मैं इसकी भाभी हूँ। नहीं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस मैं जो कहूँगा उस पर सर हिला दीजिएगा। सादी ने वो मुश्किल अपनी झुंझलाहट पर काबू पाकर कहा, वो मैं यहीं से हिला दूंगी। कैसे? ऐसे या ऐसे? उसने पहले इस बात में सर हिलाया, फिर नफ़ी में तो वो दांत पीसता हुआ उस शख्स के पास चला गया। वो बड़े आराम से हथेली पर थोड़ी टिकाई इन दोनों को देखने लगी, लेकिन फिर फ़ौरन संभल कर बैठ गई, क्योंकि सादी उन्हें साथ लेकर आ रहा था। और यही नहीं, उनके लिए कुर्सी भी खींच दी। और जब वो बैठ गए तो तब अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, सर ये मेरी भाभी है, नोमिया, मिसिज़ नोमिया आज़र। अस्सलामुअलैकुम, मुझे आगा हसन कहते हैं। उन्होंने खुद ही अपना तारुफ करवाया तो वो उसके सलाम का जवाब देकर बोली, जी अभी सादी ने मुझे बताया कि आप सारा के कज़न हैं। हुस्न इत्तफाक से वो मुस्कुराए तो वो उससे नज़रें चुराकर सादी से मुखातिब हुई, सादी क्या ख्याल है, खाना घर चल कर? अरे नहीं भाभी, बस अभी आ रहा है। सादी ने वो फ़ौरन कहकर वेटर को इशारा किया, ओके मिस्टर सादी, मुझे इजाज़त। आगा हसन का अंदाज़ प्रोफेशनल था, या शायद वो हमेशा इस लहजे में बात करते थे। वो समझ ना सकी। सर प्लीज़, खाना आ रहा है, आप हमारे साथ ज़रूर शरीक हो, मुझे खुशी होगी। सादी ने उन्हें उठने नहीं दिया तो वो बुरा सा मुँह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। फिर खाना लगने पर सादी ने उन्हें मुतवज्जा किया तो वो पूछने लगे, आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? अल्लाह मियाँ के पास। उसने बज़ाहिर बहुत सुकून से जवाब दिया। ओह, आई एम सॉरी। वो बेहद मुतासिब से उसे देखे गए तो वो पूरी अपनी प्लेट पर झुक गई। सर आप ये लीजिए ना। सादी ने उसे मुश्किल में देखकर आगा हसन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया, तब कहीं वो खाना खा सकी। और खाने के दौरान जो सादी ने सियासत का मौजू छेड़ दिया था, वो खाने के बाद भी ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। आखिर उसने उकता कर टोक दिया, सादी अब घर चलो, मोमी ने अम्मी को बहुत तंग कर रखा होगा। सॉरी, एक तो मैं ज़बरदस्ती आपका मेहमान हुआ, मज़ीद आपको बोर भी किया। सादी से पहले वो कहते हुए उठ खड़े हुए और सादी से हाथ में लाकर चले गए तो वो आज़ादी का सांस खींच कर बोली, बहुत ही फजूल हो तुम, घर चलो, मैं तुम्हें बताऊँगी। क्या बताएंगी? बस तुम घर चलो। वो उठ खड़ी हुई, एक मिनट, बिल पे कर लूँ। सादी ने वेटर को बुलाकर बिल लाने का इशारा किया तो वो करीब आकर बोला, बिल पे हो चुका। किसने? ओ आई सी, आगा जी ने किया होगा। चले भाभी। सादी ने समझकर उसे चलने को कहा तो वो बाहर आकर बोली, उन्होंने बिल क्यों पे किया ये आप उन्हीं से पूछिएगा। वो कहकर बाइक स्टार्ट करने लगा, कभी मिलेंगे तो ज़रूर पूछूंगी। वो उसके पीछे बैठते हुए बोली, और सुन लो, आइंदा मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। अच्छा बाबा, आप रास्ते में तो खामोश रहें। क्यों खामोश रहूँ? एक तो वो मुझे घूर रहा था, ऊपर से लाके सर पे बिठा दिया। दिल चाह रहा था सूप का प्याला उसके सर पे उलट दूँ। अगर तुम्हारा साला ना होता, नहीं, अगर तुम्हारा बॉस ना होता। अच्छा अब समझी, तुम उसकी इतनी खुशामद क्यों कर रहे थे? ताकि दोनों जगह मामला सेट रहे। लेकिन बिल उसने क्यों पे किया? उसकी सुई एक जगह नहीं टिक रही थी और सादी ने जैसे तय कर लिया था कि कुछ नहीं बोलेगा। घर आने तक वो उसकी बेसरोपा बातें सुनता रहा। जब गेट से अंदर दाखिल हुआ तब बड़े प्यार से पूछने लगा, आज़र भाई भला आपको क्या कहते थे? बेवकूफ़, वो बेसाख्ता की कह कर चीखी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आज़र भाई से पूरी तरह मुतफिक हूँ। वो कहकर रुका नहीं, भाग कर अपने कमरे में बंद हो गया तो वो झुंझलाती हुई पहले अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन फिर मम्मी का ख्याल आने पर उसे लेने अम्मी के कमरे तक आई कि अब्बू के मुंह से अपना नाम सुनकर दरवाजे के पास ही रुक गई। वो कह रहे थे, मुझे नोमिया की ज़्यादा फिक्र है। मैं समझता हूँ वो हमारी जिम्मेदारी है और मैं उसे ऐसे ही नहीं बिठाए रखना चाहता। हाँ, अभी उसकी उम्र ही क्या है, आगे पहाड़ से ज़िंदगी ऐसे तो नहीं कर सकती। और मैं अब क्या कहूँ, काश शादी की मंगनी ना हुई होती। अम्मी के लहजे में बेबसी थी। मंगनी है, कोई निकाह तो नहीं, तुम शादी से बात तो करो। अबू ने कहा तो मैं पुरसोच अंदाज में बोली, शादी से बात करूं और इधर सारा के हाँ क्या कहेंगे? हमारी मजबूरी है, हम आज़र की बेवा और बेटी को खुद से जुदा नहीं कर सकते। अपने पास रखने का यही एक तरीका है।
کہ سعدی سے اس کا نکاح کر دی۔ ہاں لیکن سعدی مانے گا تب تو اسے مناؤ، اسے ماننا پڑے گا۔ ابو کی آواز اونچی ہو گئی جب ہی وہ گھبرا کر وہاں سے چلی گئی۔ تو امی ابو بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو سوچنے لگی، لیکن سعدی وہ شاید کبھی نہیں مانے کیونکہ وہ سارا سے محبت کرتا ہے۔ آج اس کے کزن کے آگے کیسے بچھا جا رہا تھا، کزن آغا حسن۔ اس کے ذہن میں اچانک جھماکا ہوا اور پھر وہ اس نہج پر سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح ناشتہ بناتے ہوئے وہ خاصی مزمل سی تھی۔ روزانہ کی طرح جب سعدی اس کی مدد کو آیا تو کچھ دیر اس کی پسمردگی محسوس کر کے کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کل کی تفریح سے آپ فریش ہوں گی، لیکن آپ تو باتیں بنانے کے بجائے امی ابو کو ناشتہ دو جا کر۔ اس نے ٹرے اٹھا کر سعدی کو تھما دی تو وہ منہ میں جانے کیا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور کچھ کی دیر میں واپس آ کر رازداری سے پوچھنے لگا، آپ امی کے کمرے میں گئی تھیں؟ ہاں، کیوں؟ وہ بدستور اپنے کام میں مصروف تھی۔ کتنے پر اسرار لگ رہے ہیں دونوں، مجھے لگتا ہے کوئی پلان بنائے بیٹھے ہیں۔ میرے آفس جانے کے بعد ذرا معلوم تو کیجیے گا۔ یہ ٹی پاٹ ٹیبل پر رکھو۔ وہ اس کی بات کا نوٹس نہ لیتی ہوئی بولی، ہائے یعنی میں بکواس کر رہا ہوں؟ وہ اچھل کر بولا، سعدی میں بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ وہ کہہ کر کچن سے جانے لگی تو سعدی نے اس کا بازو تھام لیا۔ آپ ڈسٹربڈ ہیں اور امی ابو پر اسرار لگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ نہیں بخدا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ پھر کچھ نہیں، تم خام خواہ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کچن سے نکلی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ اصل میں صبح آنکھ کھلنے کے ساتھ اسے پہلا خیال ہی یہی آیا تھا کہ اگر سعدی نے اسے شادی سے انکار کر دیا تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ اگر بالفرض یہاں رہ بھی گئی تو اس کی حیثیت بقول اماں نوکرانی سی ہو کر رہ جائے گی۔ اسی خیال سے وہ مزمل اور پریشان تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کچھ کھا کر سو رہے، لیکن پھر مومی کاش مومی پیدا نہ ہوئی ہوتی، لیکن اس کا کیا ہے، وہ تو بچی ہے، دادی کے پاس رہ سکتی ہے۔ دادی کب تک رہیں گی ان کے بعد؟ وہ سوچتی اور خود ہی اپنی ہر سوچ کی نفی بھی کر رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، ابو اور سعدی آفس سے جا چکے تھے۔ اس کے کتنی دیر بعد امی نے اس کے دروازے پر دستک دے کر پکارا تو وہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولتے ہوئے کچھ نادم بھی تھی۔ سوری امی، میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ مومی کہاں ہے؟ ابھی کھیلتے کھیلتے سو گئی۔ چلو تم ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ امی کہہ کر واپس پلٹ گئیں تو وہ پریشان ہو کر ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے امی، میں ناشتے کے بعد ڈسپلن لے لوں گی، بس سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو اتنی کمزور ہو رہی ہو، چہرہ دیکھو پیلا زرد۔ سعدی بتا رہا تھا کل تم چکرا کر گری بھی تھی۔ نہیں تو وہ تو بس یوں ہی۔ اچھا میں ناشتہ کر لوں۔ اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی تو ناشتے کے بہانے فوراً کچن میں آ گئی۔ گو کہ اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن امی کو دکھانے کی خاطر اس نے انڈا فرائی کیا اور سلائس گرم کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ اور امی شاید یہی دیکھنے کے لیے وہیں بیٹھی تھی وہ ناشتہ کرتی ہے یا نہیں۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اس نے تھرماس اٹھاتے ہوئے امی کو دیکھا تو وہ جانے کی اس خیال سے چونک کر بولی، ہاں آدھا کپ۔ اس نے کپ میں چائے ڈال کر ان کے سامنے کھسکایا، پھر بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، آپ کیا سوچ رہی ہیں امی؟ بیٹا میں بڑی مشکل میں پڑ گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ امی جیسے اس سے بات کرنے کا سوچ کر بولی تھی، کیسی مشکل؟ اسے اب براہ راست متوجہ ہونا پڑا، تم اور سعدی دونوں میرے بچے ہو اور میں دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں صرف ایک کا خیال کر کے دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تمہارے ابو چاہتے ہیں سعدی اور تمہارا نکاح کر دیا جائے، اور چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن سعدی کا تمہیں پتہ ہے وہ سارا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ادھر سارا کے گھر والے بھی اب شادی کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ ایسے میں بتاؤ میں کیا کروں؟ کیسے سعدی سے یہ کہہ دوں کہ وہ سارا کا خیال چھوڑ دے اور تم سے نکاح کر لے؟ گو کہ وہ میری بات رد نہیں کرے گا، لیکن کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی؟ امی بہت بے بس ہو کر بول رہی تھی۔ جب خاموش ہو کر اسے دیکھا تو وہ نظر چرا گئی، بولی کچھ نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ امی نے چند لمحے توقف کر کے پوچھا تو وہ سوچتی ہوئی بولی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کی محبت کے سائے میں، لیکن مجھے ڈر ہے سارا آ جائے گی تو کہیں مجھے اس سائے سے محروم نہ ہونا پڑے۔ امی اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئی، پھر چائے کا کپ خالی کر کے کہنے لگی، ہمیشہ یہاں رہنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے لیے تم خود سعدی سے بات کرو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ مجھے الزام دے گا کہ میں نے آذر کی بیوی اور بچی کا سوچا، اس کی خوشی کا خیال نہیں کیا، جبکہ خدا گواہ ہے مجھے تم دونوں کی خوشی کا خیال ہے۔ اس کے ساتھ ہی امی اٹھ کر چلی گئی اور وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی۔ عورت کے سر سے سائبان اٹھ جائے تو وہ کتنی بے مایا ہو جاتی ہے، یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ مرنے والے کے نام کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور اور دعویٰ جتنا آسان ہوتا ہے اس پر عمل اتنا ہی مشکل، اور چاہے بھی تو دنیا جینے نہیں دیتی۔ سب سے پہلے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، پھر ایک سائبان کے لیے اسے کیا کچھ نہیں قربان کرنا پڑتا۔ انا خودداری، ہستی کا غرور، اس کے بعد بھی پتہ نہیں سائبانی میسر آئے گی کہ نہیں۔ وہ یہی سوچ سوچ کر بستر سے جا لگی تھی۔ آج تیسرے دن بھی اس کا بخار کم نہیں ہوا۔ امی ابھی اسے دعا دے کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سعدی آیا تو اس پر نظریں جما کر کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں کیا چاہتا تھا۔ وہ الجھن محسوس کرتی ہوئی کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر، پھر تنگ آ کر بولی، بیٹھ جاؤ سعدی، نہیں تو اپنے کمرے میں جاؤ۔ بابا، وہ گہری سانس کھینچتا ہوا ہوگا۔ وہ گہری سانس کھینچتا ہوا کرسی بیڈ کے قریب کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولا، بخار تو ابھی بھی کم نہیں ہے،
आखिर क्या हो गया है? आपको आराम करने का मूड है तो यूं ही आराम कर लें, बीमार पड़ने की क्या ज़रूरत है? लेके परेशान करके रख दिया है सबको। वाकई मुझे कोई हक नहीं पहुँचता किसी को मज़ीद परेशान करने का। वो दुख से बोली, मज़ीद से क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बस तुम जाओ यहाँ से, मैं सोऊंगी। उसने आंखों पर बाजू रख लिया, लेकिन फिर कुछ देर में ही झुंझला कर उठ बैठी, क्योंकि वो बहुत मुतमिन अंदाज में गुनगुनाने लगा था। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ आप मुझे समझे और बताएं कि आप क्यों इतनी डिप्रेस्ड हैं, क्या बात आपको परेशान कर रही है? देखिए, अपने आप कुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जो भी बात है कह डालिए। वो बहुत धीरे से बोल रहा था। क्या कहूँ? वह अज़ुर्दगी में घिर गई। वही जो कहना चाहती हैं। उसने हौसला दिलाया तो वो एकदम कह गई, तुम मुझसे शादी कर लो। उसके साथ ही पेशानी घुटनों पर रख दी, जबकि शादी को बड़े ज़ोर का झटका लगा। उसके वहम गुमान में भी नहीं था वो ऐसा कुछ कहेगी। कितनी देर तक बैठा बेयकीनी से उसे देखता रहा, फिर उसे खामोशी से उठकर जाना चाहता था कि उसकी आंसू में भीगी आवाज़ ने कदम को रोक लिए। मैं क्या करूँ सादी, मुझे इस घर से, घर के मकीनों से मोहब्बत है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती और यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है मेरे पास। तो आपने ये जवाज़ ढूंढा है? वो तन से बोला। सिर्फ मैंने नहीं, अम्मी अबू भी यही चाहते हैं। अम्मी अबू? उसकी पेशानी पर गहरी लकीरें खींच गई और जैसे खुद को कुछ कहने से रोकने की खातिर उसने होंठ खींच लिए, फिर इसी तरह कमरे से निकल गया। तब घुटनों से सर ऊंचा करते ही वो यकलख्त पशेमानी में घिर गई। उफ, ये मैंने क्या कह दिया? क्या सोचेगा सादी कि मैं इसीलिए यहाँ रह रही हूँ? सच तो यही है, अम्मा ने इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। और मैं ऐसी बेवकूफ़ अम्मा के कहने में आ गई। फिर और क्या करती, कहाँ जाती? और तो कोई नहीं है मेरा। पता नहीं आप शादी क्या करेगा। अभी तो गुस्से में गया है, बाद में शायद ठंडे और दिलो दिमाग से सोचे तो उसे भी यही ठीक लगे। लेकिन फिर सारा क्या होगा? क्या होगा? हाय बेचारी, कितनी मोहब्बत करती है शादी से, और शादी भी उसे कितना चाहता है। दोनों एक दूसरे के बगैर। अल्लाह नहीं, इन दोनों को कुछ ना हो, मैं मर जाऊंगी। वो अपने आप बोले जा रही थी। मान मम्मी की चीख कर रोने की आवाज़ आई तो भागकर कमरे से निकली, लेकिन आगे बरामदे में ठटक कर रुक गई। मम्मी तख्त से नीचे गिरी थी और इससे पहले पहुंचकर सादी उसे उठा रहा था। फिर पलटा तो उसे देखकर बोला, आप क्यों आगे? लाओ मुझे दो। वो उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ आई और मम्मी को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं, आपको बुखार है, आप जाएं आराम करें। बहुत आराम कर लिया। लाओ देखो, ये मेरे पास आने के लिए रो रही है। वो मम्मी को झपटने के लिए आगे बढ़ी, तभी अम्मी आ गई। क्या हुआ बेटा? अम्मी, आपने मम्मी को अकेला यहाँ छोड़ दिया। वो अम्मी पर खफा होने लगा। गिर गई क्या? हाय, कहाँ चोट लगी? अम्मी परेशान हो गई। बस रहने दे, वो गुस्से से कहता मम्मी को लिए हुए बाहर निकल गया तो वो वहीं तख्त पर गिर कर रोने लगी। अरे तुम क्यों रोने लगी? बिटिया, बच्चे गिरते ही हैं। चलो उठो, शादी आ गया तो नाराज़ हो जाएगा। अम्मी ने उसका सर सहलाते हुए कहा तो वो आंसू पूंछती हुई अपने कमरे में आ गई। फिर अगले कितने दिन ऐसे ही बुखार बुखार की हालत में वो अम्मा के घर जाने को तैयार हो गई। अम्मा ने कहा, अभी तबीयत ठीक हो जाए फिर जाना। शादी भी ले जाने को तैयार नहीं हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया। बेटी जाने को मना नहीं कर रही, लेकिन ऐसी हालत में जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? बीमार पड़ी तो यहाँ भेज दिया। बस मैं जाऊंगी। वो ऐसी ज़िद्दी थी तो नहीं, शायद बुखार ने चिड़चिड़ा कर दिया था। अम्मी ने यही समझ कर इजाज़त दे दी, लेकिन आगे शादी अड़ गया। मैं नहीं लेकर जाऊंगा, मैं खुद चली जाऊंगी। उसने बैग कंधे पर डालकर मम्मी को उठा लिया और अम्मी को खुदा हाफिज़ कहकर गेट से निकली। तब वो फ़ौरन बाइक घसीटता पीछे आ गया और रौब से बोला, चलें बैठें। वो खामोशी से बैठ गई। तमाम रास्ता वो अपने आप पर झुंझलाता और जाने क्या कुछ कहता रहा। वो चुपचाप सुनती रही। जब घर के सामने उतरी तब भी बस इतना कहा, शाम में मत आना। क्यों? मैं यही रहूंगी। वो कहकर अंदर आ गई। उसका रद्द-ए-अमल देखने की कोशिश ही नहीं की। हाय, तुम्हें क्या हुआ? अम्मा ने उसका जर्द चेहरा देखते ही टोका तो वो फट पड़ी। आपको क्या? आपकी भला मैं मरूं या जीऊं? आपने तो मुझे ऐसे लवारसों की तरह छोड़ दिया है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। सिर्फ सादिया और फराह ही आपकी औलाद है। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। वो रोने लगी। अरे बेटी, अम्मा ने खींचकर उसे अपने साथ लगाया। सादिया, पानी लाओ बहन के लिए। फराह, इधर आकर मोमी को उठाओ। अल्लाह, आप ये क्यों रो रही हैं? फराह ने मोमी को उठाते हुए कहा। अभी पानी लें। सादिया फ़ौरन पानी ले आई। अम्मा ने गिलास लेकर उसके मुंह से लगाया, फिर कुछ पानी हाथ में लेकर उसके चेहरे पर डालती हुई बोली, क्यों लावारसों की तरह छोड़ूंगी मैं तुम्हें? बस ज़रा इत्मीनान इसलिए है कि तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे हैं। कितने भी अच्छे हों, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने नाराज़गी से कहा। अच्छा, मत जाना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। अम्मा इसकी दिलजोई करने लगी तो धीरे धीरे वो कुछ सुकून होकर सो गई थी। मुनोमिया की बात से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। जैसा कि उसने कहा था कि अम्मी अबू भी यही चाहते हैं, तो इससे वो समझ गया कि उन्हीं के कहने पर नोमिया ने उससे शादी का कहा है, वरना खुद से वो ऐसा नहीं सोच सकती। उसके बारे में वो आज़र भाई की राय से पूरी तरह मुतफिक था कि वो बेवकूफ़ी की हद तक सादा है, हर एक की बातों में आ जाती है। इसलिए उसका गुस्सा और नाराज़ी नोमिया से हटकर अम्मी की तरफ मुंतकिल हो गई कि उन्होंने सारा के साथ वाबस्तगी जानने के बावजूद ऐसा क्यों सोच लिया। फिर बजाय पहले खुद उससे बात करने के नोमिया से कहलवा दिया, जिसे वो शुरू से भाभी से ज़्यादा बहन समझता था, और वो भी हमेशा यही कहती थी, इस शादी अल्लाह ने मेरे भाई की कमी पूरी कर दी। सच, अगर मेरा सगा भाई होता तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता, और अगर मेरी सगी बहन होती तो वो बिल्कुल आप जैसी होती। वो भी फ़ौरन उसकी बात दोहराता। और ऐसे मुकद्दस और प्यारे रिश्ते के दरमियान अम्मी ने क्या शोशा छोड़ दिया था। वो सोच सोच कर परेशान था और ऐसे मुंतशिर जहन के साथ वो काम क्या करता,
ادھر کی فائل ادھر، ادھر کی ادھر، خود اسے پتہ نہیں تھا کیا کر رہا ہے۔ جب اس کے ایک ساتھی نے ٹوکا تب اپنی غلطیوں کا احساس کر کے وہ بقیہ کام چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر گھر جانے کا سوچ رہا تھا کہ آغا حسن کا بلاوا آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کچھ دیر پہلے انہیں جو پیپرز بھیجے ہیں ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جب ہی ان کی طرف سے سخت سننے کے لیے تیار ہو کر وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ یس سر پلیز، آغا حسن نے فائل پر سے نظریں ہٹائے بغیر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا پئیں گے؟ جی۔ وہ چونکہ سخت سست سننے کا منتظر تھا اس لیے حیران ہوا۔ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو اسٹرانگ چائے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انٹرکام پر چائے کا کہا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی پرابلم؟ نو سر، نو پرابلم، اس نے گہری سانس سینے میں روک کر کہا تو وہ مسکرا کر بولے، اگر تم مجھے اس وقت سر نہ کہو تو میرا خیال ہے ہم دوستوں کی طرح بات کر سکتے ہیں۔ جی؟ تب دوستوں کی طرح بتا دو کیا پرابلم ہے جس میں الجھ کر تم نے سارے حساب کتاب الجھا دیے ہیں۔ انہوں نے اپنے سامنے سے فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو وہ جزبوز ہو کر بولا، سوری سر۔ نو نو سر، انہوں نے ٹوکا، آئی ایم سوری۔ اصل میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ کیا اصل میں سارا سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے فوراً کیا ظاہر کیا تو وہ بھی فوراً بولا، جی نہیں، پھر کیا بات ہے؟ میں صبح سے کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا، شاید میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ اوہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، فوراً چیک کرواؤ۔ جی۔ اور وہ جو اس روز تمہارے ساتھ تھی، تمہاری بھابھی، وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچے بھی ہیں ان کے؟ ایک بیٹی ہے سال بھر کی، بڑی ٹریجڈی ہوئی ان کے ساتھ، میرا سلام کہیے گا انہیں۔ انہوں نے بہت سرسری انداز میں کہا تو وہ ایک دم یاد آنے پر بولا، انہیں ایک شکایت ہے آپ سے؟ مجھ سے؟ وہ حیران ہوئے۔ جی، وہ یہ کہ اس روز بل آپ نے کیوں پے کیا تھا؟ اس نے بتایا تو وہ بے ساختہ مسکرا کر بولے، کیونکہ میں باقاعدہ انوائٹڈ نہیں تھا۔ ان سے کہیے گا اگر انہیں بل پے کرنے کا شوق ہے تو مجھے باقاعدہ انوائٹ کریں۔ میں انوائٹ کر رہا ہوں لیکن کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بلکہ گھر آئیے گا، اس نے کہا تو وہ بس سر ہلا کر رہ کے۔ پھر کچھ دیر رک کر وہ ان سے اجازت لے کر آفس سے نکل آیا اور جب وہ گھر میں داخل ہوا تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہونے پر اسے یاد آیا نومیہ صبح اپنی ماں کے ہاں گئی تھی اور ظاہر ہے مومی بھی اس کے ساتھ تھی جب بھی خاموشی چھائی تھی۔ نومیہ کو نہیں لایا؟ امی نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے منع کیا تھا، اس نے بتایا تو امی تعجب سے کہنے لگی، کیوں آج وہی رہے گی کیا؟ مجھے کیا پتا، آپ کو بتا کر نہیں گئی کہ کتنے دن وہاں رہیں گی؟ وہ چڑ کر بولا، رہنے کی بات تو نہیں کی تھی اس نے، فون بھی نہیں ہے ان کے ہاں جو معلوم کروں۔ امی پرسوچ انداز میں اپنے آپ سے بولنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن چھٹی تھی اور یہ پہلا موقع تھا، اسے چھٹی کا دن یاد نہیں تھا جب ہی صبح معمول کے مطابق اٹھ گیا۔ روزانہ کی طرح ناشتہ بنانے میں نومیہ کی مدد کرنے کے ارادے سے کچن میں آیا تو آگے امی کو دیکھ کر اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ نومیہ یہاں نہیں ہے اور شاید اب یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ آج جلدی کیسے اٹھ کے؟ امی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ایک کام سے جانا ہے، آپ ہٹے میں بنا لوں گا چائے وائے، بن چکی، تم یہ ٹرے ابو کے پاس لے جاؤ، امی نے کہا تو اس نے ٹرے اٹھا لی۔ پھر ناشتے کے بعد وہ تیار ہو کر گھر سے نکل آیا کیونکہ مومی کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ پھر امی سے جو جھوٹ بول چکا تھا کام سے جانا ہے وہ بھی نبھانا تھا۔ یوں 2 گھنٹے وہ بے مقصد بائک دراتا رہا۔ اس کے بعد بھی گھر جانے کو دل نہیں چاہا تو سارا کے گھر آ گیا۔ آج ہم تمہاری ہی طرف جانے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، سارا کی امی نے چھوٹتے ہی کہا تو وہ مروتن بولا، چلیں ابھی چلیں؟ ابھی نہیں، شام میں۔ تمہارے ابو کو کہیں جانا تو نہیں ہے نا؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے تمہاری شادی کے سلسلے میں۔ آخر انہوں نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے اپنے جانے کا مقصد بتا کر پوچھا تو وہ کچھ دیر رک کر کہنے لگا، میں آپ کو اپنے گھر جانے سے تو منع نہیں کروں گا آنٹی، لیکن خاص اس مقصد سے بھی نہیں جائیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، جب بھی بخار اتر نہیں رہا۔ امی ابو ان کے لیے پریشان ہے، ایسے میں وہ میری شادی کے بارے میں کچھ ٹھیک سے نہیں کہہ سکیں گے۔ لو، تم نے پہلے نہیں بتایا، چلو پھر آج نومیہ کو ہی دیکھائیں، انہوں نے کہا تو وہ سٹ پٹا کر بولا، نہیں بھابھی تو گھر پر نہیں، میرا مطلب ہے بہت گھبرا رہی تھی، ابھی میں انہیں ان کے میکے چھوڑ کر آ رہا ہوں بخار کی حالت میں۔ جی، پہلے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، پھر وہاں سے وہ ادھر چلی گئی، آ جائیں گی 1-2 دن میں تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا جب بھی موضوع بدل گیا۔ وہ آنٹی سارا کہاں ہے؟ مجھے اس سے کام ہے۔ ہاں میں بھیجتی ہوں اسے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی تو اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد سارا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، سنو میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، میرے ساتھ باہر چلو۔ باہر کہاں؟ کہیں بھی، اتنا بڑا شہر ہے، جاؤ امی سے اجازت لے آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا اور اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ کچھ ہی دیر میں آ گئی تھی۔ رات اس نے سوچا تھا وہ سارا کچھ ساری نئی صورتحال سے آگاہ کرے گا، یعنی اسے بتائے گا کہ امی ابو نومیہ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، پھر اسے کہے گا وہ فی الحال اپنے گھر والوں کو اس کے ہاں نہ آنے دے جب تک وہ امی ابو کو اپنے حق میں ہموار نہ کر لے۔ اس وقت وہ یہی سب کہنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن اب شش و پنج میں تھا کیونکہ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ کہہ دینا آسان نہیں لگا، کیونکہ جتنا اسے اپنی محبت پر بھروسہ تھا اسی قدر سارا پر، پھر بھی وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سنو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم چپ بیٹھے سوچتے ہوئے اچھے لگتے ہو؟ کتنی دیر اس کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے کے بعد بالآخر مایوس ہو کر سارا نے اس کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، کیا بات ہے، اتنے مایوس کیوں نظر آ رہے ہو؟ مایوس نہیں ہوں یار،
वो कुर्सी की बैक से कमर टेक कर सीने पर दोनों हाथ बांधते हुए बोला, और तुम भी मायूस मत होना। किस बात से? वो कुछ ठटकी थी। है एक बात, सोच रहा हूँ तुमसे कहूँ या नहीं, डर रहा हूँ कहीं तुम बदगुमान ना हो जाओ। उसने सोचते हुए खदशा जाहिर किया। बदगुमान तुमसे नहीं सादी, अगर मुझे तुम्हारी तरफ से बदगुमान होना होता तो कब की हो चुकी होती। सारा ने कहा तो उसने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? भाई तुम्हारे घर में एक खूबसूरत सी लड़की रहती है और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। शादी शुरू में मेरे अंदर यह खदशा पैदा हो गया कि कहीं तुम हमदर्दी में या किसी भी जज्बे के तहत अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर नोमिया को ना अपना लो। लेकिन मैंने देखा कि तुम उसे सगी भाइयों की तरह प्यार करते हो, तब से मैं मुतमिन हो गई। सारा ने साहब को इसे कहा तो वो बस उसे देखता रह गया। ये भी अच्छा हुआ इस वक्त वेटर उसका ऑर्डर सर्व करने आ गया। जब ही सारा का ध्यान हट गया, वरना टोकती ज़रूर। और जब वेटर चला गया तब पूछने लगी, वैसे तुम लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है उनकी शादी, क्योंकि अभी उनकी उम्र तो इतनी नहीं है, मेरे बराबर ही होंगी या साल 2 साल बड़ी। हाँ, सोचना तो पड़ेगा। वो अब इस मौजू को टालना चाहता था, क्योंकि सारा ने जिस तरह उस पर एतमाद का इजहार किया था, इसके बाद वो ये मसला उसके सामने नहीं रख सकता था। तुम्हारे अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? सोच रहे हैं वो भी, देखो क्या करते हैं। चलो तुम ये सैंडविच लो। उसने सारा का ध्यान बटाने के लिए प्लेट उसके आगे रखी, लेकिन उसे जैसे बात करने का मौका मिला था फ़ौरन बोली, मेरी नज़र में एक प्रपोज़ल है, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे कहूँ, लेकिन कौन? वो एकदम पूरी तवज्जो से मुतवज्जा हो गया। मेरी मेरे कज़न आगा हसन, तुम जानते हो उन्हें? सारा ने कहा तो उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। मेरा ख्याल है वो शादीशुदा हैं और शायद उनके बच्चे भी हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं, लेकिन बीवी नहीं है। सारा ने इतराफ़ के साथ बताया तो वो खामोश हो गया। फिर कदरे तवक्कुफ़ से सारा खुद ही कहने लगी, आगा अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं, बल्कि उसने खुद तलाक ली थी, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। वो मुश्किल 3 साल आगा के साथ रही, फिर दोनों बच्चे उनके हवाले करके चली गई। इसके बाद आगा को शायद किसी औरत पर एतबार नहीं रहा। उनके वालिदैन उनका दोबारा घर बसाने की आरजू लिए इस दुनिया से उठ के, तो अब वो कैसे आमादा होंगे? मैं बल्कि हम दोनों कोशिश करते हैं। सर सादी, अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो इनके बच्चों का मसला हल हो जाएगा, है ना? सारा ने उससे तायीद चाही थी। हाँ देखो, अभी तो तुमने चाय ठंडी कर दी है। उसने चाय को देखते हुए बुरा सा मुंह बनाया, जिस पर झिल्ली सी बन गई थी। तुम्हारी बातों में ठंडी हो गई। वो हंसते हुए बोली, इस वक्त से तुम बोले जा रही हो, हालांकि बोलना तुम चाहते थे। अरे तुम्हारी बात तो रह गई, चलो अब कहो क्या कह रहे थे? सारा ने याद आने पर कहा तो वो इत्मीनान से बोला, मैं भी यही कहना चाहता था, यानी नोमिया की शादी। अलबत्ता आगा हसन मेरे जहन में नहीं थे। और हाँ, एक और बात कि जब तक नोमिया की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता। इसे तुम मेरी मजबूरी समझ लो और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ ताउन करना है। कैसा ताउन? वो उसकी बात पर अंदर ही अंदर जुज़बुज़ हो रही थी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी पर इसरार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उन्हें तुम किसी बहाने से रोको, क्योंकि मैं अगर कहूँगा कि मैं नोमिया के बाद शादी करूँगा तो ये बात शायद उन्हें बुरी लगेगी। तुम समझ रही हो ना? हाँ, लेकिन मैं क्या बहाना करूँ? और फिर पता नहीं अम्मी अबू मानेंगे कि भी कि नहीं। सारा शायद दामन बचा रही थी। तुम्हें हर सूरत उन्हें मनाना है सारा, मेरी खातिर। उसने ज़ोर देकर कहा तो वो ज़िद होकर बोली, आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्या मजबूरी है तुम्हारे साथ? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, और प्लीज़ तुम ज़िद मत करना। बस मुझे ये इत्मीनान दिला दो कि तुम्हारी तरफ से फौरी शादी का तकाजा नहीं होगा। नहीं होगा, वो फ़ौरन बोली। नाराज़ होकर कह रही हो? वो उसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेकर पूछने लगा, हाँ बहुत ज़्यादा। और सुनो, जब तक नोमिया की शादी ना करा लो मुझसे मत मिलना। अब सारा के लहजे और हर अंदाज से नाराज़ी जाहिर हो रही थी, जबकि वो बुखला गया। ये क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो मैं 2 दिन तुम्हें न देखूं तो मेरी दुनिया अंधेर होने लगती है। फिर नोमिया की शादी के लिए भी तो हम दोनों ने मिलकर कोशिश करनी है। अच्छा बस अब चलो। सारा उठने लगी तो वो इसके हाथ पर हाथ रख कर बोला, पहले वादा करो मेरा साथ दोगी? दे तो रही हूँ, और कैसे दूँ? ऐसे। वो उसका हाथ ज़ोर से दबाकर उठ खड़ा हुआ। फिर सारा को घर छोड़ने कर उसने सोचा, पहले नोमिया के पास जाए और पूछे उसका क्या प्रोग्राम है। इसी बहाने मोमी से भी मिल लेगा। असल में वो मोमी के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन नोमिया पर अपनी कमज़ोरी को जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए बहाना सोच रहा था। और बस यही सोचते सोचते वो घर आ गया तो आगे अम्मी यूँ देखने लगी जैसे वो पता नहीं क्या भूल आया हो, और वो समझ कर भी अनजान सा बनकर अपने कमरे में आ गया। अभी जूते उतार रहा था, अम्मी आकर पूछने लगी, नोमिया को नहीं लाए? मैं उन्हें लेने तो नहीं गया था। वो उनकी तरफ देखे बगैर बोला, पता है काम से गई थे, वापसी पर नहीं ला सकते थे। अम्मी ने गुस्से से कहा तो वो भी तेज़ होकर बोला, क्यों क्यों लाओ जब वो आना नहीं चाहती? और आप क्यों उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ रखना चाहती हैं? इस घर से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दे। यहाँ रहकर वो अपने बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगी। वो क्या फ़ैसला करेगी? अभी उसके बड़े मौजूद हैं उसकी फ़िक्र करने वाले। और ये तुमने कैसे कह दिया कि उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं? क्या ताल्लुक है? आपकी पोती की माँ, ये कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जिसकी बिना पर आप उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लें। तुम्हें आखिर उससे दुश्मनी क्या है? तुम पर वो बोझ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे बाप कमाने वाले हैं। अम्मी ने कहा तो वो दुख से बोला, ये क्या बात कही आपने? गलत नहीं कही, बिल्कुल गलत। और मुझे भी गलत समझ रही हैं आप। मैं अगर उनका दुश्मन होता तो आपकी तरह सोचता। मैं दुश्मन हूँ उसकी, सिर्फ उनकी नहीं मेरी भी दुश्मन है। वो कहकर कमरे से ही नहीं घर से भी निकल आया था।
رات وہ بہت دیر سے گھر لوٹا، صرف اس لیے کہ امی سے سامنا نہ ہو۔ اس کے خیال میں وہ سو چکی ہوں گی، لیکن آگے دروازہ کھولنے کو وہی موجود تھی۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، کھا چکا ہوں، آپ سوئیں آرام سے۔ وہ ان کے آنے سے جزبوز ہوا، انہیں ٹالنا بھی چاہا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے تھی۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، فکروں میں نیند کہاں آتی ہے؟ آپ نے خام خواہ کی فکریں پال رکھی ہیں۔ وہ کہتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب چینج کر کے نکلا تو امی کو بیٹھے دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ نومیا کو لے آؤ، ممی کے بغیر دل نہیں لگتا، گھر سونا ہو گیا ہے، تم سارا دن گھر پر رہو تو تمہیں پتہ چلے۔ انہوں نے کہا تو وہ خود پر قابو پا کر ان کے پاس آ بیٹھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں امی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چند دن یہاں رہیں گی پھر چلی جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی ان کے بغیر رہنے کی عادت ڈالیں۔ تمہیں اب میں کیا کہوں؟ امی عاجز سی ہو کر بولی، جو آپ کہنا چاہتی ہیں وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھر سونا لگتا ہے تو آپ سارا کو لانے کی بات کریں۔ اس نے بھی اب صاف بات کرنے کی ٹھان لی۔ اور نومیا کا کیا ہوگا؟ امی کے ذہن پر ہر وقت نومیا سوار تھی۔ وہ آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی میں ضرور کوشش کروں گا کہ ان کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ تم کوشش نہ کرو تب بھی اس کی شادی ہو جائے گی، محروم تو ہم رہیں گے۔ جوان جہان بیٹا اللہ نے لے لیا، اور جو اس کی ایک نشانی مومی دل کی تسکین کا باعث تھی، اسے بھی اب ترسیں گے؟ امی کی آواز بڑھا گئی، کیوں ترسیں گے؟ میں صبح ہی مومی کو لے آؤں گا، اس نے فوراً کہا تو امی بھی فوراً بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے صرف مومی کو لانے کی، وہ نومیا کے ساتھ آئے گی، ورنہ نہیں تو پھر بھول جائیں دونوں کو۔ وہ چڑ کر بولا، ہاں بھول جاؤں گی، لیکن ماں سے بچہ جدا کرنے کا ظلم کبھی نہیں کروں گی۔ امی کے آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ لگانا چاہا، لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر چلی گئیں۔ یا اللہ، کس قدر جذباتی ہوتی ہیں یہ عورتیں، اور جس بات پر اڑ جائیں، توبہ توبہ۔ اس نومیا کی بچی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، عزت راسی نہیں آ رہی اسے بھابھی بھابھی کہتے میری زبان کھنچ رہی ہے، اور وہ مسکین سی بن کر کہتی ہے مجھ سے شادی کر لو، اس کی تو میں شادی کراؤں گا کہ۔ وہ نیند آنے تک باقاعدہ آواز سے سوچتا رہا۔ پھر اگلے کئی دن وہ خود پر جبر کرتا رہا، گو کہ امی کا رونا اور ان کی آزردگی بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ خود اس کا دل بھی چاہتا کہ جا کر نومی اور مومی کو لے آئے، لیکن صرف اس خیال سے رکا ہوا تھا کہیں امی نومی اور مومی کو اس کی کمزوری سمجھ کر پھر اپنا مطالبہ نہ دہرانا شروع کر دیں۔ ادھر امی نے اس روز کے بعد پھر اس سے کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ اب ان کے کہنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ لیا تھا۔ شاید اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ نومی اور مومی کے بغیر رہنے کی عادت ڈال رہی تھی، اور اس خیال سے وہ مطمئن تو تھا، لیکن سارا کے ساتھ وہ جو نومیا کی شادی کا پروگرام بنا چکا تھا، اس کے لیے نومیا کی یہاں موجودگی ضروری تھی، تبھی تو وہ اسے آغا حسن سے ملوا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا وہ 2-3 ملاقاتوں میں ہی دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہو کر سنجیدگی سے سوچنے لگیں گے۔ فی الحال تو وہ نومیا کو لانے کی سوچ رہا تھا، اور کیونکہ امی اب اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی خود سے اس کا ذکر چھیڑنے کی۔ روزانہ آفس سے واپسی پر تمام راستے وہ یہی سوچتا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی بھابھی بھابھی پکارنا شروع کر دے گا، شاید اسی بہانے امی کچھ کہیں، لیکن اس سے یہ بھی نہیں ہو سکا۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے گئے ہوئے۔ اس وقت وہ یہی حساب لگا رہا تھا کہ نظروں کے عین سامنے اس کا چہرہ آ گیا۔ بھابھی! وہ سگنل کی پرواہ کیے بغیر بائک اس کے قریب لے گیا۔ سگنل کھلنے والا ہے، جلدی سے بیٹھ جائیں، ورنہ کیا؟ وہ جو اس کی بائک قریب آنے پر بکھلا گئی تھی، وارننگ پر پریشان ہوئی، یہ ساری گاڑیاں آپ کو رونتی ہوئی گزریں گی، اس نے کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ امی کو یہ عادت مندی نہیں بھولتی، وہ اپنے آپ سے بولا تھا، مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو؟ ارے آپ سے تو بہت کچھ کہنا سننا ہے، اس نے کہہ کر سپیڈ سے بائک بگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے سے چلانے لگی، کہاں جا رہے ہو سعدی؟ مجھے پلیز گھر چھوڑ دو، مومی پریشان ہو رہی ہوگی اور سب کو تنگ کر رکھا ہوگا، تم بس مجھے یہیں اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، اپنی دھن میں مگن، جانے کن راستوں پر بائک دراتا جب ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکا تب اسے دیکھ کر بولا، پہلے تو بہت بولتی تھی آپ، تم ابھی تک بہرے ہو، علاج نہیں کرایا اپنا؟ اس نے سلگ کر کہا تو وہ کان میں انگلی ڈال کر ہلاتا ہوا بولا، فرصت ہی نہیں ملی، مجھے یہاں لانے کی فرصت ہے؟ ارے تم سے تو مجھے پرانے بدلے لینے ہیں، ہائے تم خبردار، جو تم مجھ سے تو طراق سے بات کی تو بڑی ہوں میں تم سے، بڑائی والا رشتہ ختم ہو گیا، اور عمر میں تم سے 4 سال بڑا ہوں، ثبوت کے طور پر شناختی کارڈ دیکھو، اپنا بھی نکالو۔ وہ جیب سے شناختی کارڈ نکالتے ہوئے بولا تو وہ مزید تپ گئی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اندر چلو بتاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ریسٹورنٹ میں لے گیا، اور جب بٹھا چکا تب اس کا ہاتھ چھوڑ کر پوچھنے لگا، تم کسی حساب سے میں کے جا بیٹھی ہو، کس کی اجازت سے؟ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ ماشاءاللہ، بڑی خود مختار ہو گئی ہو، جب بھی شام ڈھلے اکیلے سڑکوں پر دندناتی پھر رہی ہو، کہاں تو اماں کے گھر تک اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے طنز میز انداز پر وہ یکدم روحان سی ہو گئی۔ سعدی، مجھ سے اس طرح بات مت کرو، مجبوری انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے۔ مجبوری؟ کیوں؟ تم نہیں جانتے میں بیوہ عورت ہوں، میری ایک بیٹی بھی ہے، مجھے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا؟ کوئی کہاں تک ہمارا ساتھ دے گا؟ 1-2 سال، اس کے بعد بھی تو آخر مجھے ہی باہر نکلنا ہے، پھر میں ابھی سے کیوں نہ اپنی ذمہ داری سنبھال لوں؟ آنسو پینے کی کوشش میں آخر میں اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔
اے خدا، آزمائش بھی کن لوگوں پر ڈالتا ہے۔ یہ احمق لڑکی تو ابھی دنیا کے چلن سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا، پھر اس کے سامنے ٹیبل پر انگلی بجا کر بولا، رونا نہیں، ریلیکس ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ تمہیں چھوڑ کر بھاگوں گا نہیں، بس ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر پہلے کاؤنٹر پر جا کر چند لمحے وہاں رکا، پھر باہر نکل گیا۔ 5 منٹ میں واپس بھی آ گیا۔ وہ اس کے بیٹھنے سے پہلے بولی، چلو سادی، بہت دیر ہوگی تو کیا ہوا، میں ساتھ ہوں نا، تمہیں یہاں سے اکیلا نہیں بھیجوں گا۔ وہ آرام سے بیٹھ گیا اور مینیو اٹھا کر اس پر نشان لگانے لگا تو وہ عاجزی سے بولی، سادی، گھر میں تو کسی کو نہیں پتا نا کہ تم میرے ساتھ ہو، سب پریشان ہوں گے، ہونے دو، وہ بے تحانی میں بولا، پھر ایک دم سٹ پٹا گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی پریشان نہیں ہوگا، سب کو پتا ہے اس وقت ٹریفک کتنی جام ہوتی ہے۔ ویسے اس وقت تم کہاں سے آ رہی ہو؟ جاب کر رہی ہو کیا؟ نہیں، جاب کے لیے نکلی تھی، 2 3 جگہ انٹرویو دیے، دعا کرو کہیں کام بن جائے۔ میں کیوں دعا کروں؟ جس نے تمہیں جاب کا مشورہ دیا دعا بھی اسی سے کرواؤ، اس نے ایک دم روٹھے پن سے کہا تو وہ چیخ کر بولی، مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی؟ نہ، بالکل نہیں، اور مجھے یہ بھی بتاؤ، تم مجھ سے شادی کا مشورہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ سادی پلیز اس بات کو بھول جاؤ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے بہت نادم ہو کر منت کی لیکن وہ اڑ گیا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، وہ مشورہ کس کا تھا؟ میں نہیں بتا سکتی۔ اس کا مطلب ہے تم کسی اور کے کہنے میں آئی، خود تم نے ایسا نہیں سوچا تھا اور میں بس یہی جاننا چاہتا تھا۔ وہ اب جیسے مطمئن سا ہو گیا۔ اچھا بس اب چلو، یا مجھے جانے دو، آرام سے بیٹھی رہو ورنہ۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ سارا کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ارے سادی، تم یہاں؟ اچھا، نومیا کے ساتھ آئے ہو؟ کیسی ہو نومیا؟ سارا نے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ آغا کے ساتھ، اصل میں ان کے بچے آئس کریم کے لیے ضد کر رہے تھے اور مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے آئے، سارا نے بتاتے ہوئے آغا کے 5 سالہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کیا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پیچھے کرے آغا حسن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر پلیز آئیے نا، میرا خیال ہے ہم لوگ وہاں، انہوں نے اسی قدر کہا تھا کہ سارا بول پڑی، یہیں بیٹھتے ہیں آغا، ایز یو لائک۔ وہ بیٹھے تب نومیا کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ وہ خاصی بے مربتی کا مظاہرہ کر گئی کیونکہ ان لوگوں کی آمد سے اب اسے بہت دیر ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے نومیا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت کمزور لگ رہی ہو، سارا نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا تو اس سے پہلے وہ بول پڑا، ہاں پچھلے دنوں کافی بیمار رہی ہے یہ، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ نومیا کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے اب بالکل ٹھیک ہے، جبھی تو میں اسے باہر نکال لایا ہوں۔ اچھا کیا، گھمایا پھرایا کرو اسے، سارا اسے کہہ کر آغا حسن کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ آغا، آپ کو پتہ ہے نومیا کے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی؟ سادی نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا، اور بی بی آپ کو بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے پاس بیٹی ہے اور اس کے لیے تو ماں بھی آپ ہیں، باپ بھی آپ۔ آغا حسن بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ سادی کچھ دیر سنتا رہا، پھر سارا کے بازو میں چٹکی کاٹ کر سرگوشی میں بولا، یہ کیا اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سارا بے ساختہ زور سے ہنسی تو وہ سٹ پٹا کر آغا حسن کے بچے کو گدگدانے لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نومیا کو اس کے گھر کے سامنے اتار کر جانے کے بجائے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو آگے واقعی اس کی اماں اور بہنیں بہت پریشان کھڑی تھیں۔ مومی الگ رو رو کر ہلکان تھی۔ مومی، اس نے سب کو نظر انداز کر کے بے اختیار مومی کو بازوؤں میں بھر کر سینے میں بھینچ لیا تو روتی ہوئی بچی ایک دم چپ ہو گئی، جبکہ اس کا سینہ معصوم بچی کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے شک ہونے لگا۔ کتنی دیر وہ چپ چاپ کھڑا رہا، جب نومیا نے اس کے بازوؤں سے مومی کو نکالا تب اس نے چونک کر اپنے اطراف سب کو دیکھا، پھر سنبھل کر سلام کرتے ہوئے بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے نومیا کو گھر آنے میں دیر ہوئی اور آپ سب پریشان ہوئے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ابا کی جان جیسے جان میں جان آئی۔ بیٹھتے ہوئے بولے، شکریہ۔ وہ بیٹھتے ہی کہنے لگا، میں آپ کی اجازت سے نومی اور مومی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اماں نے ناگواری سے پوچھا۔ گھر، اور یہ اب وہی رہیں گی، اس نے کہا تو اماں صاف انکار کرتے ہوئے بولی، نہ بیٹا، تم اس سے 2 4 دن کی ہمدردی مت جتاؤ، اسے یہیں رہ کر کچھ کرنے دو۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، جب تک میں زندہ ہوں ان کی ہر جائز ضرورت پوری کروں گا، جبکہ مومی کی ہر جائز ناجائز، بلکہ بالکل اس طرح جیسے ایک باپ اپنی سب سے لاڈلی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ وہ بے شک اچانک جذباتی ہوا تھا لیکن بہت ٹھوس لہجے میں بول رہا تھا، جب بھی اماں فوراً کچھ نہیں کہہ سکی لیکن جو خدشے ان کے اندر تھے انہیں دبانا بھی مشکل تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، تم کس حیثیت کس ناطے سے یہ سب کرو گے؟ کس ناطے سے؟ مومی میری بھتیجی، میرے بھائی کی بیٹی، میرا اپنا خون ہے اور خونی رشتے سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کل کو جب تمہاری بیوی آئے گی تو وہ کہاں برداشت کرے گی تمہاری بھتیجی اور بہاوج کو؟ اماں نے اپنا خدشہ اس سے بیان کیا تو وہ بہت ضبط سے بولا، آپ کی اس بات پر تو میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا خدشہ بے بنیاد ہے اور پھر فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ آخر تو ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن نومیا کی شادی کے بعد، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، پھر فوراً پوچھنے لگا، کیا آپ نومیا کو ساری زندگی ایسے ہی بٹھانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ نہیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اماں جو اس کی پہلی بات پر حیران ہو رہی تھی سوال پر پہلو بدل کر بولی، بس تو ٹھیک ہے، اس کی شادی کرنے کے بعد ہی میں شادی کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اب آپ کو میرے
اسے میرے ساتھ بھیجنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ کر ابا کو دیکھنے لگا کیونکہ اب ان کی طرف سے جواب چاہتا تھا، اور ابا کہنے لگے بیٹا ہم نے تو پہلے بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگوں کی باتیں چھوڑیں انکل، آپ صرف اپنی بات کریں، اگر آپ کو مجھ پر میرے ماں باپ پر بھروسہ ہے تو بلائیں نومیہ کو۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو ابا نے اماں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر نومیہ کو بلانے چلی گئی۔ رات 12 بجے کے بعد جب وہ نومیہ اور مومی کو لے کر گھر پہنچا تو اتنی دیر ہو جانے پر امی جو ناراض اور غصے میں تھی، اس کے پیچھے نومیہ کو دیکھتے ہی ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن اس سے پھر بھی بات نہیں کی۔ البتہ نومیہ کو گلے لگایا تو وہ رونے لگی۔ ارے روتی کیوں ہو بیٹا؟ انہوں نے اپنی آنسو چھپا کر اس کی پیشانی چومی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو ناراض کیا، نومیہ نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ ہائے میں کب ناراض ہوئی؟ کیوں ناراض نہیں تھی کہ یہ آپ کو بتائے بغیر چلی گئی اور پھر پلٹ کر خبر نہیں لی؟ وہ فوراً بولا کیونکہ راستے بھر نومیہ سے یہی کہہ کر خائف کرتا آیا تھا۔ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، لاؤ مومی کو ادھر دو۔ امی نے اسے ڈانٹا، پھر مومی کو لے کر نومیہ سے بولی چلو بیٹی تمہارے ابو بھی جاگ رہے ہیں، انہیں سلام کر لو، میرا سلام بھی کہہ دیجیے گا۔ وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا امی اسے ضرور پوچھیں گی وہ نومیہ کو کیسے لایا اور شاید کیوں لائے کا سوال بھی اٹھائیں، لیکن کتنے دن گزر گئے ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ البتہ وہ خوش بہت تھی، سارا وقت مومی کے ساتھ لگی رہتی، گھر میں بھی کافی رونق ہو گئی تھی۔ وہ اس طرف سے مطمئن ہو کر اب صرف نومی اور آغا حسن کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا کہ سارا کا فون آ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ سچ بتاؤں میں بھی تمہیں یاد کر رہا تھا، اور اب پوچھو کیوں؟ اس نے کہا تو ادھر وہ فوراً بولی کیوں یار کوئی پروگرام سیٹ کرو ان دونوں کو ملوانے کا، میں نے اسی سلسلے میں فون کیا ہے۔ سارا آواز دبا کر بولی اچھا؟ وہ خوش ہو گیا۔ ہاں میں اس وقت آغا حسن کے گھر سے ہی بات کر رہی ہوں، تقریباً آدھے گھنٹے میں ان کے ساتھ عوامی مرکز جاؤں گی، تم نومیہ کو لے کر وہیں آ جاؤ۔ سارا نے کہا تو وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے وہیں ملتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی وہ ریسیور رکھ کر کمرے سے نکل آیا۔ امی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے آپ کو؟ مجھے؟ امی کچھ دیر سوچ کر بولی نہیں نومیہ سے پوچھ لو۔ کہاں ہے نومیہ؟ وہ کچن کی طرف بڑھا پھر پلٹ آیا۔ میرا خیال ہے اسے ساتھ لے جاتا ہوں، اس کے اور مومی کے کپڑے دلا دوں گا، خود سے تو کہے گی نہیں۔ ہاں کہاں کچھ کہتی ہے، تو آپ کہیں اس سے میں جب تک شاور لے لوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب تک تیار ہو کر نکلا تو نومیہ بھی تیار تھی اور جانے سے انکار بھی کر رہی تھی۔ وہ زبردستی اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ مجھے کچھ خریدنا وریدنا نہیں ہے سمجھے؟ وہ اچک کر بائک پر بیٹھتے ہوئے بولی سمجھ گیا۔ وہ سپیڈ سے بائک بھگاتا ٹھیک وقت پر عوامی مرکز پہنچ گیا اور بظاہر ایک جگہ رک کر اپنے لیے جینس دیکھنے لگا، لیکن اس کے کان سارا کی آواز کے منتظر تھے، کیونکہ اس کا خیال تھا وہی اسے ڈھونڈتی ہوئی آئے گی اور یوں ظاہر کرے گی جیسے اتفاقاً ملے ہو۔ سنو کیا صرف دیکھنے آئے ہو، لینی نہیں ہے؟ نومیہ نے اس کے سامنے ڈھیر ہوتی پینٹوں کو دیکھ کر کہا تو وہ چونک کر بولا ہاں تم بتاؤ کون سی لوں؟ مجھے جینس کی کوئی پہچان نہیں، اپنی مرضی سے جو لینی ہے جلدی لو، ایک ہی جگہ جم کر کھڑے ہو گئے ہو۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو اس نے جلدی سے جینس نکال کر پیک کروائیں، پھر تیز قدموں سے اس کے قریب جا کر اپنا والٹ اس کے ہاتھ میں تھماتا ہوا بولا سنا مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں، یہ پیسے پکڑو اور اپنے اور مومی کے لیے جو لینا ہو لے لو۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے کچھ نہیں لینا، بکو مت، دیکھو یہ فراک کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے ڈانٹ کر اسے فراک کی طرف متوجہ کیا، تبھی سارا کی چہکتی آواز آئی ارے سادی یہاں کیا کر رہی ہو؟ ظاہر ہے شاپنگ۔ وہ کنکھیوں سے نومیہ کو دیکھ کر بولا لیڈیز نومیہ دیکھ رہی ہے۔ اس نے نومیہ کا بازو ہلا کر سارا کی طرف متوجہ کیا تو وہ قصدن مسکرائی۔ کیسی ہو سارا؟ بالکل ٹھیک، کس کے ساتھ ہو؟ نومیہ نے اس کے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا آغا حسن کے ساتھ، انہیں اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنی تھی، آؤ ادھر ہی چلتے ہیں، تم دونوں اپنے بچوں کی شاپنگ کرنا، میں ذرا سادی کے ساتھ گپ شپ لگا لوں گی۔ کیوں سادی؟ سارا نے کہہ کر اسے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا ہاں اتفاق سے یہ موقع ہاتھ آیا ہے، چلو نومیہ۔ نومیہ سے گھورنے لگی لیکن وہ انجان سا بن کر آگے چل پڑا اور جب دیکھا کہ سارا ان دونوں کا سامنا کرا چکی ہے تب وہیں رک گیا۔ چلو اب تم آرام سے اپنی شاپنگ کر سکتے ہو، سارا اس کے قریب آ کر بولی، پھر بھی اس نے نہیں سنا کیونکہ اس کا دھیان نومیہ کی طرف تھا جو گھبرا کر شاید اسی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دھرا رہی تھی۔ کہاں کھو گئے؟ سارا نے اس کی بازو ہلایا تو وہ چونک کر بولا وہ نومیہ یار وہ اکیلی گھبرا رہی ہے۔ اکیلی کہاں، آغا ہے نا؟ ہاں لیکن سادی وہ اسی طرح ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، چلو ہم ادھر چلتے ہیں۔ سارا نے زبردستی اس کا رخ موڑا تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا اور چند قدموں کے بعد وہ واقعی بھول گیا کہ اس کے ساتھ نومیہ بھی تھی۔ تقریباً آدھ پون گھنٹے کے بعد اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی اور سارا کا خیال کر کے ہی اس قدر بولی چلو سادی ہو گئی تمہاری شاپنگ؟ وہ بغیر اس کا چہرہ دیکھتے بولا ہاں، اور آغا کہاں ہے؟ سارا نے پوچھا تو وہ بظاہر سیدھے سادے انداز میں بولی وہ میرے ساتھ تو نہیں تھے۔ ارے تم دونوں ایک ہی، خیر آگے۔ سارا نے آغا حسن کو آگے دیکھ کر کہا تو وہ پھر سادی سے بولی چلو نا سادی، ایک منٹ آغا سے ہیلو ہائی کر لوں۔ وہ ان سے کہہ کر فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکرائے۔ شاپنگ ہو رہی ہے؟ ہو چکی سر۔ گڈ، چلیں سارا، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، انہوں نے کہا تو سارا اسے دیکھ کر بولی اوکے سادی، پھر تم آنا، نومیہ کو بھی لے کر آنا۔ اس نے بس سر ہلا دیا اور نومیہ کو اشارہ کر کے آگے چل پڑا۔ سنو یہ آغا حسن ہر جگہ سائرہ کو کیوں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ گھر آتے ہی نومیہ نے بہت سادگی سے اسے پوچھا تو اس سے
हमदर्दी जब जताते हुए बोला, क्या करें बेचारे अकेले जो हैं। क्यों, बीवी कहाँ गई? वो इन्हें छोड़कर चली गई अल्लाह मियाँ के पास। उसने जिस अंदाज से अपने शोहर के बारे में ये जवाब आगा हसन को दिया था, उसी अंदाज से उनकी बीवी के बारे में पूछा तो वो मुश्किल अपनी बेसाख्ता हंसी रोक कर बोला, नहीं, उनके साथ दूसरी ट्रेजेडी हुई है। वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, माँ बाप ने ज़बरदस्ती उनके साथ शादी कर दी और वो इन 2 बच्चों का तोहफा देकर चली गई, शायद उसी के पास जिसे पसंद करती थी। उफ, ऐसी औरतें भी होती हैं, बच्चों को भी छोड़ दिया। वो वाकई दुनिया से नाबलद थी। हाँ, वो कुछ देर अफसोस का इजहार करती रही, फिर वही बात, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं वो आप अपने हर काम के लिए सारा को बुला लें। तो क्या हुआ अगर जो सारा उनके बच्चों का ख्याल कर लेती है, नेकी का काम है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। वो पता नहीं क्या कहने जा रहा था कि वो होरे से बोली, वो अंकल अब शादी करेंगे। अंकल? वो उछल पड़ा, वो अंकल किसे कह रही हो? वो ही आगा जी, वो बड़ी लापरवाही से कहकर शॉपर्स में से चीज़ें निकालने लगी। वो तुम्हें अंकल लगते हैं? वो उसके हाथ से छापर खींचते हुए बोला, लेकिन उसके अंदाज में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। क्यों, तुम्हें नहीं लगते? चश्मा लगवा लो, यकीनन तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है और तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो इतने हैंडसम शख्स को अंकल बना रही हो। तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? मैंने तुम्हें तो अंकल नहीं कहा। इन्हें भी मत कहो क्योंकि वो मुझसे 2-4 साल ही बड़े होंगे। वो अपनी शर्ट के कॉलर सीधे करते हुए बोला, तुम दुनिया के पहले मर्द हो जो खुद को बुरा कह रहे हो। वो शापर उसके मुंह पर मारकर कमरे से निकल गई तो वो सचमुच अपने बाल नोचने लगा। वो ये सोचकर सारा के पास आया था कि उसे आगा हसन के बारे में नोमिया की राय बताएगा और उनकी राय भी पूछेगा, लेकिन इससे पहले ही सारा ने उनकी तारीफ शुरू कर दी। सादी, मैंने आगा हसन को अब करीब से देखा है। वो इतने प्यारे, इतने नफीस इंसान हैं कि वो एक लम्हे को खो गई, फिर चौंक कर बोली, नोमिया उनके साथ बहुत खुश रहेगी। हाँ, वो अंदर ही अंदर जुज़बुज़ सा होने लगा। तुमने उनसे नोमिया के बारे में बात की? नहीं, मैं क्यों करूँगी? मेरा मतलब है वो खुद जब कहेंगे। क्या हम इन दोनों को इसलिए नहीं मिलने के मौके फराहम कर रहे ताकि वो एक दूसरे को पसंद कर लें? सारा कहकर सवालिया नज़रों से देखने लगी। वैसे उनकी नोमिया के बारे में क्या राय है? कुछ कहा तो होगा उन्होंने? उसने इस्बात में सर हिलाकर पूछा तो वो सोचती हुई बोली, नोमिया के बारे में नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। अलबत्ता मैंने नोमिया का जिक्र छेड़ कर उनके तासरात देखे और मेरा ख्याल है वो उन्हें अच्छी लगती है। तुमने नोमिया से पूछा वो क्या कहती है? अंकल, वो बड़े इस मज़े से कह गया और गलती का एहसास सारा के चीखने पर हुआ। क्या अंकल? वो मैं अपने अंकल की बात कर रहा हूँ। आजकल आए हुए हैं इसलिए मुझे नोमिया से बात करने का मौका नहीं मिल रहा। उसने बड़ी जल्दी से बात बनाई और गहरी सांस खींचते हुए बोली, ओ गॉड, तुमने तो मुझे चकरा दिया था। खैर, ये कोई चकराने वाली बात नहीं। मैं आगा हसन को अंकल कह दूं? खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे। वो फ़ौरन बोली थी, वाकई वैसे क्या एज होगी उनकी? उसने तायद से पूछा, 40 या 42? इस एज में मर्दों की पर्सनैलिटी बिखर जाती है ना। सारा ने आगा हसन की उम्र बताकर तारीफ भी की और इसे तायद भी चाहिए तो उसने यूं ही सर हिला दिया क्योंकि उसका जहन नोमिया की तरफ चला गया था जिसने गालिबन मजाक में उन्हें अंकल कह दिया था। तुम क्या सोचने लगे? सारा ने टोका तो वो उसे देख कर बोला, मैं सोच रहा हूँ इन दोनों का मामला जल्द तय हो जाना चाहिए ताकि हमारी बारी आए। मुश्किल है, मेरा मतलब है बहुत जल्दी तो मुमकिन नहीं, कुछ वक्त लगेगा। सारा अपने किसी ख्याल में गिरी बोल रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुतवज्जा करके पूछने लगा, अच्छा सुनो, आइंदा का क्या प्रोग्राम है? अगला प्रोग्राम मुलाकात का। मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ, आगा हसन के घर छोड़ देना, मैं अम्मी से कह हूँ। वो कहती हुई अंदर चली गई तो वो वहीं रुकने की बजाय बाहर आकर उसका इंतज़ार करने लगा। फिर उसके आते ही बाइक स्टार्ट कर दी। मैं आज आगा को खरीदने की कोशिश करूँगी। कुछ देर बाद वो खुद ही बोली। इसके बाद भी जाने क्या क्या कहती रही। वो बस हूँ हाँ करता रहा और इसे आगा के घर उतारते हुए उसे लगा जैसे उसने बाइक रोकी ही नहीं थी, बल्कि अपने घर आकर उसे यकीन हुआ कि उसकी बाइक यहीं रुकी है। फिर सारा कैसे उतरी? वो हैरान होता सीधा अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर बाद नोमी आकर तशवीश से पूछने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो छत से नज़र हटाकर उसे देखने लगा। बोला कुछ नहीं तो वो मजीद मतवहिश हुई, ऐसे कैसे आकर लेट गए? सुबह तो अच्छे भले थे। अभी भी अच्छा भला ही हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो उठ बैठा, कुछ तो हुआ है, खोए खोए और कुछ टूटे टूटे भी रग रहे हो। अच्छा समझ गई, सारा नहीं मिली होगी, उसी से मिलकर आ रहा हूँ। वो कसदन मुस्कुरा कर बोला, जब ही ऐसे आकर लेट गए थे। वो यूं बोली जैसे अभी समझी हो। या अल्लाह, क्या चीज़ हो तुम, जाओ जाकर अपना काम करो। उसने बुरी तरह झुंझलाकर उसे जाने का इशारा किया तो वो हंसती हुई दरवाजे तक जाकर फिर पलटी। याद आया सादी, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले अंकल का फ़ोन आया था। कौन अंकल? वो फ़ौरन समझा नहीं। अरे वही, क्या नाम है उनका? आगा हसन। उसने सोचते हुए बताया तो वो एकदम पूरी जान से मुतवज्जा होकर पूछने लगा, आगा हसन क्या कह रहे थे? और कह रहे थे कि तुम्हारे पास जो फाइल है वो कल लेते जाना। और बस। वो कहकर कमरे से निकल गई। वो अपने आप सोचकर मुस्कुराता हुआ बुड़बुड़ाया, तो आगा जी लाइन पर आ रही हैं? गुड, वेरी गुड। फिर अगले रोज़ ऑफिस में ही सारा का फ़ोन आ गया कि शाम में हम लोग साहिल पर जाएंगे, तुम रोमिया को लेकर आ जाना। वो इतनी जल्दी प्रोग्राम बनने पर खुश हो गया। ऑफिस से भी कुछ पहले निकल आया ताकि 1 घंटा आराम कर सके। वो इसी इरादे से लेटा था, लेकिन ऐसी नींद आई कि फिर शाम ढले वो भी नोमिया के झंझोड़ने पर उठा। क्या हुआ? होना क्या है? इतनी देर से पड़े सो रहे हो? उठो, मम्मी को बाहर लेकर जाओ ज़रा, कब से रोई जा रही है। वो गालबर मम्मी के रोने से परेशान थी और नाराज़ उस पर हो रही थी। बाहर?
उसे एकदम याद आया तो फ़ौरन घड़ी देखकर बोला, चलो तुम भी चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। कहाँ? मम्मी को घुमाने। वो छलांग लगाकर वार्डरोब तक पहुंच गया। बहुत उजलत में कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, जल्दी करो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। और वो वाकई 5 मिनट में तैयार होकर चलाने लगा, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई थी। तुम तो ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे हम बाकायदा कहीं इनवाइट हों और देर हो जाने पर खिफत उठानी पड़े। बस बातें ज़्यादा नहीं, चलें। उसने फ़ौरन बाइक स्टार्ट कर दी। हवा से बातें करता जब साहिल पर पहुंचा तो तरीके फैल जाने के बायस लोगों को वापस जाते देखकर वह मायूसी और झुंझलाहट का शिकार होकर खुद को गालियां देने लगा, क्योंकि गलती उसी की अपनी थी कि सो गया था। यहाँ आकर लोग खुश होते हैं। नोमिया इसी कदर कहती हुई दीवार पर जा बैठी और इशारे से मम्मी को जाने क्या क्या दिखाने लगी। वो कुछ देर इन दोनों को देखता रहा, फिर मजबूरन उन्हीं के पास जा बैठा और मम्मी को गुदाते हुए बोला, अब तो ये खुश हो गई है, एक बस तुम ही खुश नहीं होते और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे क्यों हो। वो फीकी हंसी के साथ बोली तो उसने फ़ौरन पूछा, क्यों हो? जब इंसान की मंजिल करीब हो अचानक दरमियान में कोई रुकावट आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है। मायूसी, झुंझलाहट, गुस्सा। वो बोलती हुई एकदम खामोश हुई। मंजिल पर पहुंचने के बाद क्या रह जाता है? जिंदगी तो जुस्तजू में है। वो सर ऊंचा करके आसमान देखने लगा। तभी खनकती हुई आवाज़ आई, अरे सादी। वो चल कर खड़ा हुआ, सारा तुम लोग अभी? वो जाने क्या कहने जा रहा था कि सारा ने फ़ौरन बात संभाली, नहीं हम लोग बहुत देर से आए हुए हैं, अब तो वापस जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, आइए प्लीज़ बैठें। वो आगाज़न से मुखातिब हुआ, बस भाई बच्चे थक गए हैं, उन्होंने कहा। फिर नोमिया की गोद में इन मम्मी को देखकर पूछने लगा, ये आपकी बेटी है? जी माशाल्लाह। ओके सादी, किसी रोज़ घर पर आना इन्हें लेकर। उसने ने नोमिया की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो खुश होकर बोला, ज़रूर आऊँगा सर, ज़रूर, इन्हें लेकर चले सारा। जी अच्छा नोमिया, फिर मुलाकात होगी। सारा नोमिया से कहकर आगाज़न के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उनके पीछे देख रहा था। जब गाड़ी रवाना हो गई तब वापस अपनी जगह बैठते हुए बोला, चलेंगे किसी दिन आगा जी के? हाँ हूँ। वो जाने क्या सोचने लगी, फिर खुद ही चौंक कर बोली, शादी तुमने नोट किया क्या? वो सवालिया नज़रों से देखने लगा, हम जहाँ जाते हैं ये लोग वहीं आ जाते हैं, तुम्हारे ससुराली इत्तेफाक है। वो सट पटाकर नजरें चुरा गया, नहीं शादी, इत्तेफाक एक आध बार होता है, बार बार नहीं। वो उसे कल करने के अंदाज में बोली, हो जाता है बार बार भी। वो हद दर्जा बेनियाज बनने की कोशिश करने लगा, नहीं मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली तो वो मुश्किल झुंझलाहट पर काबू पाकर बोला, कैसा चक्कर? ज़रूर ये लोग हम जो लोगों की जासूसी कर रहे हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो हमारी जासूसी की कोडे लगे और इसते हैं कि हम उनकी जासूसी कर रहे हैं। उसने बिगड़ कर कहा तो वो नाक सुकेर कर बोली, हम शक्ल से जासूस नहीं लगती और वो लगते हैं। पता नहीं, अगली बार गौर करूंगी, बल्कि तुम कल ही गौर करना। अगर आगा हासन के नाक के बाएं तरफ तिल हो तो समझ लेना वो पक्के जासूस हैं। और हाँ, बस आगे एक लफ्ज़ मत कहो, चलो उठो घर चलो। उसे वाकई गुस्सा आ गया। उसके बाजू में हाथ डालकर खींचता हुआ बाइक के पास ले आया और तमाम रास्ता उसे सख्त सुस्त कहता रहा। वो चुपचाप सुनती रही। जब घर आई तब उसकी बात लौटाती हुई बोली, सुनो, पहले तो तुम बहुत बोलते थे, अब क्या हो गया है? पागल हो गया हूँ वो धारा, और तुम्हें पागल करने वाले आगा हसन है। वो आराम से बोली, लेकिन भागी बहुत तेज़ थी। वो तिलमिलाता हुआ अपने कमरे में आया, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा पीट कर बोली, शादी खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, मैं सो रहा हूँ। वो फ़ौरन लेट गया। हाँ अभी तो सोकर उठे थे, उसने कहा तो इस बार वो खामोश रहा और शायद वो भी चली गई थी। कुछ देर इंतज़ार के बाद उसने मुतमिन से होकर कॉर्नर से एक फिल्मी मैगज़ीन उठा लिया और इसके गर्दानी में पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। वो क्योंकि शाम में एक नींद ले चुका था इसलिए यही समझता रहा अभी 9 बजे होंगे। वो तो जब घड़ी पर नज़र पड़ी तब हैरान हुआ, 1 बज गया। सुबह आँख कैसे खुलेगी? वो बड़बड़ाता हुआ मैगज़ीन फेंक कर लाइट ऑफ करने उठा तो पेट में से आवाज़ें आने लगी। जब तक मैगज़ीन में मगन था भूख का एहसास नहीं हुआ। अब बगैर कुछ खाए सो नहीं सकता था। एहतियात से दरवाज़ा खोलकर किचन में आया तो आगे नोमिया को खड़े देखकर उछल पड़ा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं मम्मी ने नहीं सोने दिया, असल में उसे बुखार हो गया है, बहुत बेचैन हो रही थी, अभी सोई है। वो फीडर में ब्रश चलाते हुए बोली, कोई दुआ दुआ नहीं है घर में? कॉल पोल दी है? तुम खाना खाओगे? उसने जवाब के साथ पूछा। वो चूल्हा जलाते हुए बोला, हाँ मैं ले लूँगा। फिर उसे देखकर पूछने लगा, मम्मी को बुखार कैसे हो गया? शाम में तो ठीक थी। मेरा ख्याल है समुद्री हवा से ठंड लग गई है, हम भी तो रात में ले गए थे उसे, मुझे सर्दी लग रही थी, वो तो बची है। हूँ, सुबह डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना, उसने ताकीद के साथ कहा और सालन निकाल कर वहीं टेबल पर बैठ कर खाने लगा। शादी, मैं इस वक्त से एक बात सोच रही हूँ। वो मम्मी को फीडर हिलाती हुई उसके सामने बैठकर बोली, क्या? वो सर ऊंचा करके उसे देखने लगा, तुम्हें सारा को आगा हसन के साथ देखकर जेलसी महसूस नहीं होती? सारा से पूछकर बताऊंगा, उसने कहकर निवाला मुंह में डाला। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं, पहले उससे पूछूं कि तुम्हें मेरे साथ देखकर उसे जेलसी नहीं होती? उसके अंदर ही अंदर महसूस होकर कहा तो वो एकदम खामोश होकर जाने क्या सोचने लगी। फिर इस तरह उठकर चली गई। बेवकूफ़। वह अब मुस्कुराया था, लेकिन जब सोने लेटा तो नींद आने तक यही सोचता रहा, उसे जेलसी महसूस क्यों नहीं होती। छुट्टी का दिन था। नाश्ते के बाद वो कुछ देर मम्मी के साथ लगा रहा, फिर उसे अम्मी के हवाले करके अब्बू के पास आकर बैठा तो वो कहने लगे, बेटा मैं और तुम्हारी अम्मी आज शाम में सारा के यहाँ जा रहे हैं। खैरियत? हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख रखने। अब्बू ने यूँ बताया जैसे वो खुश हो जाएगा, लेकिन इसके बरक्स वो बहुत संजीदगी से बोला, अभी नहीं अब्बू।
क्यों? अबू हैरान हुए। पहले नोमिया की कहीं बात हो जाने दे और मैं इसके बाद शादी करूँगा। उसने कहा तो अब्बू कदर खफकी से बोले, मेरा ख्याल है मैं आज शाम में तुम्हारा नोमिया ही के साथ निकाह करवा देता हूँ। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? तुम उसके बाद शादी करोगे और इसका इसरार है फ़ौरन तुम्हारी शादी हो। नोमिया? नोमिया का इसरार है? क्यों? क्यों क्या क्या मतलब? ज़ाहिर है उसे एहसास होता होगा कि उसकी वजह से तुम्हारी शादी रुकी हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है उसे ऐसा कुछ सोचने की। फजूल में पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती है। कह दे उससे कि मैं कुछ नहीं कह सकता। अब्बू ने साफ मना कर दिया। ठीक है, मैं खुद बात करता हूँ उससे। वो फ़ौरन उनके पास से उठकर नोमिया के कमरे में आया तो पहली नज़र में वो उसे नज़र नहीं आई। इधर उधर देखकर वापस पलटने लगा कि उसकी आवाज़ आई, क्या चाहिए? तुमने अब्बू से क्या कहा है? उसने आवाज़ की सिमत अलमारी के पट के पीछे उसे देखते हुए कहा तो वो वार्डरोब बंद करने के बाद उसकी तरफ घूमकर पूछने लगी, क्या कहा है? मेरी शादी का? हाँ, मैं चाहती हूँ इस घर में रौनक हो, खुशी आए। कितना मज़ा आएगा शादी जब। बस, वो उसे खामोश करा के बोला, इस घर में पहले ही बहुत रौनक है। तुम आइंदा अम्मी अब्बू को उकसाने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ होंगी तो उकसाऊंगी। वो कहकर इधर उधर फैली मोमी की चीज़ें समेटने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो उसके साथ साथ चलने लगा। मुझे मेरी माँ के घर छोड़ाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम सारा को खो दो। वो अब रुक कर उसे देखने लगी थी। कहीं नहीं खो रही। वो कैसे नहीं खो रही? तुम्हारे सामने वो आगा हसन के साथ घूमती फिरती है, तुमसे ज़्यादा अहमियत उसे देती है। क्यों? इसलिए ना कि उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है और अभी तो वो ऐसा ज़िद में कर रही है, लेकिन उसकी ये ज़िद ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। तुम खामखा शक कर रही हो। वो उसकी पूरी बात सुनकर बोला, खामखा नहीं सादी, तुम अगर उसे खोना नहीं चाहते तो फ़ौरन शादी कर लो। वो कहकर फिर आगे बढ़ गई। और जो तुम्हारे अम्मा अब्बा से वादा कर चुका हूँ कि तुम्हारी शादी करने के बाद ही अपना सोचूंगा। उसने कहा तो वो एक झटके से उसकी तरफ पलटी। क्या? क्या कहा तुमने? वो नज़रें चुराकर दूसरी सिम देखने लगा। इधर देखो सादी। वो उसकी शर्ट खींच कर चीखी। धीरज यार, वो उसे कंधों से थाम कर बिठाते हुए बोला, उस रोज़ वो तुम्हें मेरे साथ भेजने पर तैयार नहीं थे। तुम्हारी अम्मा को ये खदशा था मेरी बीवी आ जाएगी कि तो तुम्हारे और मोमी का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर मैंने उनसे वादा किया था और मैं खुद भी यही चाहता हूँ। वो पूरी आंखें खोले उसे देखे जा रही थी। जब वो खामोश हुआ तो सर झुका लिया, बोली कुछ नहीं। सुनो। कदरे तवक्कुफ से वो मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि वो बोल पड़ी, बस अब और कुछ मत सुनाना सादी, और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो बेड से उठकर सोफे पे जा बैठा और टांगे सामने टेबल पर सीधी कर ली तो वो जिच होकर बोली, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ तावन करो जैसे सारा कर रही है। उसने कहा तो वो कुछ चौंक कर पूछने लगी, वो क्या कर रही है? वो वो बस शादी मुलतवी कराने में लगी हुई है, वरना तुमने देखा नहीं था उसके घर वाले कितना इसरार कर रहे थे। मैंने सारा से कहा कि वो मैं फौरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी बहाने से अपने वालदैन को रोके, क्योंकि अगर मैं रोकूंगा तो वो बुरा मानेंगे। उसने बताया तो वो जुज़बुज़ होकर बोली, तुम दोनों खाम खाम मेरी फ़िक्र में लगे हुए हो, जबकि मुझे शादी करनी ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी सारी ज़िंदगी कुंवारा रह लूँगा। वो आह भर कर बोला, क्यों? तुम क्यों कुंवारे रहोगे? अम्मी अबू शाम में जा रहे हैं तुम्हारी तारीख रखने। वो नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें मेरी ज़िंदगी अजीज़ है। क्या मतलब? मैं उन्हें बता चुका हूँ कि मैंने तुम्हारे अम्मा अब्बा से और अपने आप से वादा किया है और वो जानते हैं वादा खिलाफी मेरी मौत है। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ तो वो सुलग कर बोली, मैं बस यहाँ नहीं रहूँगी। कहीं भी रहो, वादा वादा है। और मेरा ख्याल है मुझे सारा से कह देना चाहिए कि वो मेरे इंतज़ार में बुरी होने के बजाय अपने लिए कोई अच्छा साथी तलाश कर ले। उसने बहुत जज्बाती होकर कहा तो वो चिढ़कर बोली, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं, वो पहले ही तलाश कर चुकी है। कौन? आगा हसन। बहुत ही बेवकूफ़ हो तुम, और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पर मैं एक दिन बहुत हंसूंगा। वो कहता हुआ उसके कमरे से निकल आया और टेलीफोन सेट लेकर अपने कमरे में बंद होकर सारा का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ मुसलसल बेल जा रही थी। पता नहीं सब लोग कहाँ थे जो किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। 3-4 बार ट्राई करने के बाद उसने झुंझलाकर रिसीवर पटक दिया और कमरे से निकला तो आगे वो मम्मी को उठाए इधर ही आ रही थी। सुनो, अबू कह रहे हैं मुझे अम्मा के यहाँ छोड़ो। चलो। वो मज़ीद झुंझलाया, बाइक लेकर बाहर निकल आया। तमाम रास्ता सारा से बात न हो सकने का गुस्सा उस पर उतारा। जब वो घर के सामने उतरी तब और रौब से बोला, मैं शाम में लेने आ जाऊँगा। नहीं, मैं अम्मी अब्बू से कह आई हूँ कि अब मैं तुम्हारी शादी में ही आऊँगी। उसने बहुत आराम से कहा तो वो बुरी तरह सुलग कर बोला, मेरी शादी तो आज है। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि क़यामत में होगी। क़यामत तो मैं उठा रखूँगा अगर तुमने अम्मी अब्बू से ऐसी कोई बात की होगी तो। उसने कहकर स्पीड से बाइक भगा दी और फिर एक मोड़ पर अचानक सारा के हाथ जाने का सोचकर उसने बाइक उसकी तरफ मोड़ दी। कुछ फासला तय किया था कि करीब से गुजरती आगा हसन की गाड़ी में उनके साथ सारा को देखकर उसने पहले बाइक रोकी, फिर उनका ताक़ुब करता हुआ आगा हसन के घर तक आ गया और जैसे ही वो दोनों उतरे वो बाइक सारा के करीब ले आया। तुम? वो उसे देखकर ताज्जुब से बोली।
मैं तुम्हारे घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में तुम्हें देखकर फिर मैं तुम्हारे पीछे आ गया। वो उसे कहकर आगा हसन की तरफ मतवज्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आओ अंदर चलो, उन्होंने कहा तो वो माजरत करते हुए बोला, सॉरी सर, इस वक्त मुझे सारा से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अगर आप माइंड ना करें तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊँ? ये जाना चाहें तो ज़रूर ले जाएं, बल्कि ऐसा करें आप दोनों यहीं बैठ जाएं, मैं आपकी बातों में मुहल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा तो सारा फ़ौरन उनकी तायद करते हुए बोली, हाँ सादी, आओ अंदर चलो, यहीं बात कर लेते हैं। चलो। वो बाइक बंद करके उनके साथ अंदर आया तो आगा हसन इन दोनों को ड्राइंग रूम में छोड़कर खुद अंदर चले गए। वाह, क्या शानदार ड्राइंग रूम है, वो सारा जायज़ा लेते हुए बोला। फिर गिरने के अंदाज में नरम सोफे में धंस गया तो वो कुछ नाराज़गी से बोली, ये क्या बदतमीज़ी है, आगा क्या सोचेंगे, वो कौन सा देख रहे हैं। अच्छा तुम सुनो, तुम्हारे सब घर वाले कहाँ गए हैं? मैं कितनी देर फ़ोन ट्राई करता रहा, किसी ने उठाया ही नहीं। फ़ोन ख़राब है और तुम क्या यही देखने मेरे घर जा रहे थे कि सब लोग कहाँ गए? सारा ने फ़ोन का पता बताकर पूछा। अरे नहीं, वो तो मैं नोमिया को उसके मेके छोड़ने गया था, उसने इसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ी। तुम क्या सारी ज़िंदगी यही काम करते रहोगे? जब जिम्मेदारी उठाई है तो निभानी भी पड़ेगी, वो गहरी सांस के साथ बोला। तो इस जिम्मेदारी को तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों नहीं कर लेते? मेरा मतलब है उससे शादी कर लो। सारा ने अपने नाखूनों से खेलते हुए कहा तो वो उछल पड़ा। हाय, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ सादी, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। खुद अपने बारे में मैं अब तुम्हें बताऊँ कि मैं आगा हसन के साथ शादी का फ़ैसला कर चुकी हूँ, और इसके लिए तुम मुझे कोई इल्ज़ाम मत देना, क्योंकि ख़ुद तुमने मुझे उनकी तरफ माइल किया था। इससे तुम्हारा मकसद खा कुछ भी रहा हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि मैं एक लड़की हूँ और अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब हर लड़की देखती है। वो सर झुकाए बोल रही थी। आखिर में पलके उठाकर उसे देखा तो वो तासुब भरी ज़रा सी हंसी के साथ बोला, क्या मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता? इसके लिए तुम्हें सालों जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। वो चारों तरफ नज़रें भटकाती हुई बोली, जबकि आगा हसन के पास अभी वो सब कुछ मौजूद है, बच्चों समेत। उसने कहा तो वो पहलू बदल कर बोली, बच्चे मुझसे बहुत मानूस हो गए हैं। हूँ। वो सर हिलाने के साथ कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने आप से गोया हुआ, कुदरत हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए कितने रास्तों से गुजारती है, जबकि मंजिल हमारे साथ साथ होती है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे साथ थी, मेरी मंजिल मेरे साथ। टेढ़े मेढ़े रास्ते यूँ तय करवाएंगे क्या अभी मंजिल छूने का वक्त नहीं आया, लेकिन अब वक्त आ चुका है ना? तुम्हें बुरा नहीं लगा? वो कुछ हैरत से देखने लगी। दुख नहीं हुआ तुम्हें? नहीं सारा, दुख वहाँ होता है जहाँ मोहब्बतें पामाल होती हैं, और हमें शायद एक दूसरे से मोहब्बत थी ही नहीं, वरना कहीं तो तुम मुझे नोमिया के साथ और मैं तुम्हें आगा हसन के साथ देखकर जेलस होता। इसके बरक्स हम कितने इत्मीनान से अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते थे, क्योंकि हमारी मोहब्बतें हमारे साथ होती थीं। वो एक नुक्ते पर नज़र जमाए बोलता हुआ कुछ खो गया था, फिर एकदम चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मैं चलूँ, बहुत काम करनी है। क्या काम? सारा ने पूछा तो उसके होंठों से फिसल कर एक जुमला नगमे की सूरत हवाओं में बिखर गया, आज मेरी शादी है। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।